ayiwa n'u sa premier ministre ayiwa maa dɔw kun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko o na se ka bɔ M5 RFP yɔrɔ i y'a f'i ka kuma kɔnɔ a kun ka di aw ye nin premier ministre in a kun ka bɔ aw cɛ la. Bien sûr an m'o dogo nka kow kɛcogo don kow bilala minɛn dɔ kɔnɔ M5 bɛɛ fɛla tɛ. Ayiwa n'u sa M5 RFP e ye FAD ɲɛmaa ye sa ayiwa an kɔni y'a jateminɛ k'a fɔ ko sigikafɔba in a kɔni kɛra sa a kun cɛra ni charte ye sa de la transition bɛnkan sɛbɛn yan a ma kɛ aw fɛlaba ye sa nka n'i ye kow taabolo jateminɛ maa na se k'a fɔ ko ayiwa président de la transition n'o ye farancɛ fanga ɲɛmaa ye o n'a ka dankan ayiwa olu kɔni ni kuma diyara an da an bɛ se k'a fɔ olu ye an ka finilatigikaw ye sa ayiwa an ka sɔrɔdasiw ye ayiwa n'o bɔra yen nɔ premier ministre ayiwa maa dɔw kun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko o na se ka bɔ M5 RFP yɔrɔ a dun ma kɛ ten. An b'i fo k'an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ Ala ka jamana basigi an tɛ se ka kuma ka plateau kan ka sɔrɔ an ma tasibila ye ka se funɛngɛni 23 minutes na M5 ka wuli ka jɔ la n'olu y'u nin di ko fanga ka yɛlɛma ko jamana ka basigi ko mara kɛ ko ɲuman u ka sabati an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka président Soumaïla Cissé segin an cɛ la a ɲuman na hɛrɛ ani baden kɔnɔna la. Bon i ye ɲininkali kɛ ɲininkali damadɔni kɛ charte ko an bɛ don min na ko bi maa si ma charte version laban maa t'o kalama CEDEAO yɛrɛ ye communiqué ka ɲininkali kɛ ko charte jumɛn ye ko sɛbɛn jumɛn don min adoptera yɛrɛ maa t'o dɔn donc an b'a jigiya k'a fɔ komi kow kun ɲagaminen don kow b'a la ka basigi dɔɔni charte yɛrɛ bɛna bɔ ka da ni M5 ma sɔn a charte yɛrɛ ma bon an b'a o fana bɛ fɔ mais M5 ni CNSP kun ye commission dɔ sigi olu ye baara kɛ charte dɔ kan bon n'o adoptera wa ma adopté an t'o dɔn donc maintenant an nana ye ko président sigira k'a fɔ ko M5 ka kɛlɛ kun tɛ ko fanga ko ye koyi fanga kɛlɛ kun tɛ an wulila ko mara kɛ ko jugu bin bɛ jamana kɔnɔ o ka dabila ko maa min y'u k'o kɛ maa min n'ale n'a ka jama bolo k'o kɛ k'u ka ta ka bɔ fanga la Ala y'o sabati le 18 août o kɛra olu bɔra fanga la M5 m'a fɔ ko n'olu bɔra fanga ko fanga d'ale ma dɛ o ma fɔ maa si ye an ma sigi an ma bɛn o kan a fɔra ko k'a ka ta ka bɔ yen de maintenant n'a taara ka bɔ yen ko yɛlɛma ka na bon bandaw de nana ne t'a dɔn n t'a somɔgɔ dɔn ma deli k'a ye depuis Ala ye n da n'a bɔra o don o investiture kɛ don na nka maa mankutu b'i kɔ a fɔra ko maa tilennen don maa ladiri don ko a tɛmɛna fan o fan a ye ale ni dɔngɔ ye min ye n'o ye tiɲɛ sira ye a y'o kɛ minnu y'a essayé k'u b'a balo la k'a ye walan sɛmɛ donc o kɔni o ye jigifa kumaw ye nka adamaden dɔn ka go le temps est le meilleur juge bon an b'o la bi fana an nana ye ko premier ministre dɔ bɔra anw y'a ɲini ne man dogo an y'a ɲini a ka kɛ M5 mɔgɔ ye an y'a ɲini parce que n'i y'a ye changement ko min fɔra M5 kalo 3 kɛlɛ kɛra maaw ni tanyana CNSP nana k'olu y'o kuncɛ donc ce sont naturellement les deux forces favorables au changement donc n'o kɛra olu de kan ka jɛ k'a ko dilan mais kuma dɔ fɔ fili b'a la dɔɔni ko président ni vice président ye sɔrɔdasi ye bandaw tɛ sɔrɔdasi ye tugun parce que sariya ko n'i taara retraite la n'i ye sɔrɔdasi n'i taara retraite la dɔrɔn i kɛlen civil ye o ye bɔlen sɔrɔdasiya la sɔrɔdasi tɛ donc président ye civil ye premier ministre min n'o sigira Moctar Wane ne t'a dɔn an ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen diɲɛ kɔnɔ bon n t'a dɔn kosɛbɛ nka ko maa min don k'a bɛ appareil d'état kalama a bɛ technocrate ba don a bɛ diplomatie kow ɲɛdɔn n'a sɔrɔ o bɛ se k'a ɲɛnabɔ vraiment an kɔni b'o féliciter k'a fɔ anw ta tɛ fanga ko ye anw bɛ garde fou min ye anw bɛ laɲini min kɛ nin transition in kɔfɛ maa si ka na vote yɛlɛma ka truquer nin transition ka kɛ sababu ye ka kalata sanu ma k'o k'an ka jamana kɔnɔ nin ka kɛ sanu ye sababu ye maa minnu y'an ka nafolo suɲɛ n'o ye armée nafolo ye u ka wele u ka taa bɔgɔ jeninen kan bandaw ye discours kɛ a y'a fɔ a ye jigi sɛmɛ kumaw fɔ a ko je ne vous promets pas zéro corruption mais je vous promets zéro impunité o ye lafiya dan ye kuma tɛ natɔ ma kelen bolo an bɛ fɛ ka dɔn ayiwa vendredi don jumadon aw yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye dɔw kɛ hakili jiginna ayiwa kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko aw ye CV minnu ci ka taa CNSP yɔrɔ ayiwa k'a bɛ taa fo 14 bɔ ɲɔgɔn la ayiwa o bɛ taa jira k'a fɔ ko i y'a f'i ka kumaw kɔnɔ a kun ka di aw ye nin premier ministre in a kun ka bɔ aw cɛ la bien sûr an m'o dogo nka kow kɛcogo don kow bilala minɛn dɔ kɔnɔ M5 bɛɛ fɛla tɛ débat de kɛra
a fɔra ko sebe ko kɛrɛnkɛrɛnnenya anw n'a ɲɔgɔnna caman M5 président n'o ye Choguel a porte-parole a comité stratégique ɲɛma n'o ye Choguel a ko sebe ko in tɛ ci ko ye ko basigilen tɛ n b'a sɛbɛntiya a y'a fɔ ne ninnu Sarr ni jɛɲɔgɔn an ko an tɛ sebe ko la koyi sebe ko in tɛ ko ye koyi donc ko sebe kana taa nka ni jama fanba ye min bɛnna min kan o de ye démocratie ye i b'i sumɛ hali n'i bɛ réserve kɛ an y'an ka réserve kɛ an ko ka sebe bila ka taa diɲɛ fan si premier ministre ma sigi ni sebe ye o ma deli ka kɛ diɲɛ fan si un premier ministre c'est une personne de notoriété publique a donné nous c'est une relation de confiance entre le président et celui-là mais k'a fɔ ko ka sebe bila ka taa o ma deli ka kɛ diɲɛ fan si o an ma deli k'o ye donc n'a fɔra ko ka sebe bila ka taa an bolo ko double peine do ko ni ma Sidibé yɛrɛ ko ce sera une double peine parce que a tɛna ta ka bɔ o sebe kɔnɔ wa fana sebe bɛna jɛnsɛn ka o humilier a y'a fɔ cogo min na a kɛra ten donc anw tun tɛ sebe ko la ne ma deli ka aw cɛla aw tun tɛna ban ma dɛ mais n'an ko maa ka sugandi an cɛla mais an b'a fɔ ko an bɛ sebe bila ka taa maa ka sugandi c'est ça maintenant puis 14 sebe o de taara an t'an dogo dɛ 14 sebe tan na kunnafoniw jɛlen don o sira fɛ kunnafoniw ye lakika ye o sira fɛ bon o ye maloya ko de ye o ye ɲugutɔ ko de ye k'a fɔ ko jama ma se ka bɛn maa 2 maa 3 ka k'o bila ka taa bon o y'a ye ni sensibilité caman fara ɲɔgɔn parti caman don mais ni ka ambition don donc vraiment olu ye fɛnw ye fɛn minnu ni fili yer'u la o faamuyana an bɛɛ bɛ ɲɛ Ala de bolo an b'an ɲɛsin Kulubalikɛ ma sa ale bɛ MP4 jɔyɔrɔ fa yɔrɔ n y'a dabɔ a kama n ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko ayiwa ko farancɛ fanga ɲɛma 2 ninnu ko ayiwa ko sɔrɔdasiw don kuma na a kɛcogo don bari sabu ka d'a kan dɔw ko ayiwa n'o y'a sɔrɔ sɔrɔdasi birifini b'a kunna a bɛ se ka jate sɔrɔdasi ye hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ retraite la ayiwa MP4 n'i ye M5 mɔgɔw ka kuma jateminɛ olu ko ayiwa olu kɔni de bɛ maliyɛnw représenter olu de kɛra sababu ye ayiwa BK ka fanga in k'a dafiri an dun y'a ye k'a fɔ aw dun fana ye bɔli kɛ kɔsa in na sa aw ye bɔlibaw kɛ kɔsa in na sa a ma dan faba yɛrɛ dɔrɔn ma aw bɔra région kɔnɔnaw bɛɛ la k'a jira k'a fɔ ko aw bɛ sɔrɔdasi ninnu k'aw b'u jukɔrɔma tintin ayiwa ne ko ni kibaruya 2 ninnu yɔrɔ o kɛra aw fɛla ye sa n b'aw da ka sugandi ka kɛ farancɛ fanga ɲɛma ye ayiwa a ka danga ayiwa n'o o ye Asimi Goita ye o dɔnnen don ayiwa sisan nɔ wulada in na fana k'a fɔ ko Muktar Wan ko o sugandira ka kɛ premier ministre ye yɔrɔ aw na se ka tare fɔ walima fili b'o fana kuma la ok Jara an b'i fo ka Serifula mɔgɔ bɛɛ fo parce que an ka occasion sɔrɔ su in na ka na kuma maliyɛnw fɛ je pense que o ye an ka laɲini ye parce que madama ni yɔrɔ bɛ yen mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka faso kungo kuma fɔ vraiment an b'a kanu k'a fɔ k'o ye télé ye donc a ka anw wele ka na MP4 tɔgɔ la ko an kana kuma vraiment a diyara an ye donc an bɛ maliyɛn bɛɛ fo minnu bɛ k'an lamɛn sisan minnu bɛ kɔnɔ ani minnu bɛ kɔfɛ maintenant i ka question n'o ye président transition n'u y'a kuma fɔ a ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ maa dɔ danganiya sɔrɔla k'a fɔ ko ni ye maa ɲininka ale minnu jara olu ko maa danama don maa basigilen don maa min bɛ yen a tɛ sɔn kutu ma donc je pense que ni ye maliyɛnw lajɛ 100 sara la 90 b'a yɛrɛ wo kɔnɔ dɔw b'a jira bandaw vraiment maliyɛnw ka bi u ka bi kuma kɔni u ka laɲini kɔni bandaw ye donc vraiment anw MP4 an fana tun b'o logique kelen de kɔnɔ parce que il faut que jamana ka kɛ fɛn dɔ de ye c'est à dire il faut que fanga ko in ka faamu quoi parce que fanga kan ka di maa ma maa min bɛ yen ni a n'a ka kan parce que bɛɛ ni fanga man kan fanga yɛrɛ bonya fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ fanga ye min ye i b'a dɔn maa min bɛ yen ale tɛ fanga fɛ mais aw de b'a wele k'a d'a ma mais maa ma wuli a ye fanga di yan o caman bɛ a bɔ mɔgɔ jigi kɔrɔ donc bandaw tɛ yen an b'a miiri k'a fɔ ko bandaw ko u taara ɲini de kana fanga d'a ma o kama aw min da la k'a fɔ ko bandaw ko vraiment ko a bɛna kɛ président ɲuman ye a ka kuma dɔ kɔnɔ a ye kuma dɔ fɔ minnu ye maliyɛnw hakili sigi kosɛbɛ parce que a ye kuma min fɔ maliyɛnw y'a lamɛn k'a fɔ ni kuma in bɔra da sanuman de la ka taa don dusukun sanuman na parce que a ye kuma min fɔ k'a yira k'a fɔ Mali ka problème tɛ dɔwɛrɛ maliden kɔ effectivement sɔn kɛra o ma o parce que n'i ye Mali lajɛ n'i yɛrɛ ye sira minɛ i ka kibisi sira ka mɔgɔw ɲininka ka mɔgɔw jateminɛ i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ Mali ka problème tɛ dɔwɛrɛ maliden kɔ
donc du coup ni maldenw ko bɔ anw ma ɲi an bɛ maa ɲuman ɲini ka sɔrɔ an kun na alhamdulilayi jama kɔni bɛna maa dɔ kɔni ka ko kɔni ye maa ye maa min bɛ yen n'i y'a sɔmɔw ɲininka n'i ye jɛma ɲininka ni maa maa jira ko danama don vraiment n'o kɔni taara diyara n ye kojugu n bɛ kɛ di mɔgɔ an b'o lajigi kɔnɔna na. aw ka wuli ka jɔ bɛna dan nin dɔrɔn de ma k'a ye k'a fɔ ko furancɛ fanga ye ɲɛma o sigira a ɲɛma danga sigira premier ministre fana sigira n'o bɔlen kɔ aw ka wuli ka jɔ bɛna kɛ mun wɛrɛ de ye. I b'a dɔn an ka président dɔ bɛ Alassane Ouattara a bɛ to ka kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ quoi a ko tant que taama ma ban ko bolo fifali tɛ ban ko mais ko taama bɛɛ n'a bolo fifa cogo don faso jɔko la n'an ko an ka wuli ka jɔ bɛ danni ma c'est comme si an mana faso jɔ kama an nana ko dɔ de kama quoi faso jɔ kɔni madama a waati o waati n'an ye fɛn dɔ ye an kan ka hakilila di min kan an bɛ bɔ k'an ka hakilila don kan. o faamuyana i ni ce ni baraji ayiwa sisan an bɛ ɲininkali sɛmɛ an ka professeur Keba fana la sa n'ale ye Sheikh Amala Toure sa ayiwa e bɛ sariya sunba ye e b'a dɔn sa komi n y'a fɔ n ka babu daminɛ la k'a dɔn lakariya ayiwa ni furancɛ fanga ye ayiwa mɔgɔw bɛ ɲini kana fɔ ko a organe de transition ayiwa Sari bɔra k'a fɔ a ka kuma la ayiwa a yɛrɛ ma se ka hali san ka charte in ka se k'a bɔ k'a da kɛnɛ kan hali san an bɛ donni mun na ko bi ne ko wagati 18 mois kalo 18 kɔnɔna la e ko ni organe ninnu ma ca transition ma jamana kɔnɔ a bɛ fɔ jamana mun ma ko Mali fantan jamana ayiwa ɲininkali filanan fana ye mun ye n y'a fɔ k'a perepere tigɛ fana ayiwa n bandaw n'i y'a ye CEDEAO ma sɔn ka sanction wuli ka bɔ an kan a ka désignation kɔfɛ halisa parce que o kɛlen bɛ k'a jateminɛ k'a fɔ i bɛna fɔ Sadasu birifini b'a kan halisa donc an bɛ fɛ i ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen di an ma o ko fila kan. D'accord. D'abord n bɛ fara tɔ ninnu kan Nusar Kulubali ka foli lase an lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan n bɛ fara Nusar kan ka taasi bila gɛlɛya in wagati minnu ni tora gɛlɛya in na ka dugawu don u kow ye Ala k'u lahinɛ ka Mali yɛrɛ kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma ka ni kuma sigi sirifila la k'an sen bɔ n kɔnɔkɔrɔ k'a fɔ ko n kana n da don a kuma na nisɔndiyalen bɛ na ka na n da don a la fɔlɔ o ye minnu yɛrɛ bilalen bɛ a baara ɲɛma danaya ye ani estime ye ka taa n yɔrɔ qui est d'ailleurs même réciproque filanan hakili la faso ko de don an bɛ k'an da don faso ko de la donc an b'a Ala wele an fɛn fɛn sigilen bɛ tabali kɛ yan nɔ an b'a a ka an nɛn sabati k'an kisi futinɛ kuma ma min bɛ se ka na ni futinɛ ye jamana kɔnɔ donc kuma o kuma min bɛ bɔ an nɛn kan Ala k'a kɛ kuma barikamaw ye k'a kɛ kumaw ye kuma min bɛ se ka jamana jɔli ka a consolider ka taa a fɛ donc i ka ɲininkali n bɛ fɔlɔ min bɛ tali kɛ les 18 mois i ko Nusar da sera a ma les organes évidemment n'i y'a jateminɛ ɲininkali fɔlɔ i bɛ se ka ɲininkali tɛngu est-ce que Mali ta in bɛ se ka wele ko transition o ɲininkali tɔ min bɛ yen parce que an kɔni bɛ min dɔn an bɛ min kalan denmisɛnw kun transition ye furancɛ fanga min bɛ lawaleya ka bɔ fanga gɛlɛn na n'an b'a fɔ o ma ko binkɛnɛ jeni fanga ka na démocratie kɔnɔna la est-ce que an bɛ transition de kɔnɔ c'est pourquoi n b'i ka question bɛɛ jaabi ɲɔgɔn fɛ o de y'a to i b'a ye constitution ni k'a fɔ k'i b'a sama ka bɔ yen a tɛ se ka sama hakilima baara de don an kɔni binna gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min y'a kɛ sariya yɛrɛ y'an yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ pour que k'o tugu aw nana bɛn ni les événements du 18 août merci 18 août je l'ai dit ici hein, je n'aime pas autrement appelé n b'a fɔ les événements du 18 août ça veut dire que bana min y'a an ɲɔwari an ma taa k'a dan président nana ka démissionner ka tila ka
Cour constitutionnelle et je veux dire assemblée ci ka tila ka Cour constitutionnelle fɛnɛ bɛɛ yɛlɛma n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka tila k'a ye jamana tun bɛ lahalaya min kɔnɔ n delila k'a fɔ yan nɔ n'i ye nin da jamana o jamana kun siga foyi t'a la jamana bɛ tunu sariya y'an fɔ ɲɔgɔn kɔ mais f'i ka minɛn de ɲini minɛn min bɛ se k'a to an bɛ se ka kala ɲɔgɔn na wagati kɔnɔ ka sɔrɔ ka sigi o sariya kelen ma ne kɔni wasolen bɛ fɛn dɔ fɔ yan an ye jɛmu dɔ kɛ yan nɔ min ye école karamɔgɔw ka article 39 non an ye jɛmu dɔ kɛ Bamakɔ yan n'a bɛ fɔ a ma ko colloque international qui a vu la participation de tous les universitaires pratiquement de l'Afrique noire francophone. Donc ça veut dire que Farafina, minnu bɛ an ni minnu jɛlen don tubabukan na dugu min mana a bɛɛ lajɛlen nana pratiquement ka farajɛ jamana dɔw fara kan an nana ka na an da don constitution kunkanko kuma la a wagati y'a sɔrɔ constitution an bɛ fɛ ka constitution k'a jo ka dɔw bɛ yen k'olu bɔ a la ka dɔw fara kan an nana o jɛrɛ in senfɛ a nana ka na bolo da fɛn dɔ kan min ye jamana minnu bɛ bin gɛlɛya kɔnɔna la ni sariya kɛlen don k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ ou bien sariya tɛ se ka an kala bilen a bɛ lahalaya min kɔnɔ k'a fɔ k'aw ka taamasen dɔ ɲini aw yɛrɛ la n'u b'a fɔ o ma ko béquille constitutionnelle. Moi je suis fier de le dire, c'est devenu un instrument que les autres nations s'en servent en cas de crise pour vraiment se frayer un chemin. Mais c'est ka bamanankan na n b'a lajɛ ni sera ka segin a ka bamanankan na baarakɛminɛn de don gɛlɛya mana na jamana kɔnɔ k'a fɔ sariya min bɛ ka adamadenw mara o sariya tɛ se bilen adamadenw bɛ lahalaya min kɔnɔna la k'a fɔ k'a bɛ se k'i jɔ ko ka adamadenw ka kunkanko ou bien ka mara kankun ou bien adamadenw marali k'u jalatigɛ bilen donc a b'aw bolo mana bɔ minɛn de kɔ minɛn min n'o fana bɛ bila sariya minɛn kɔnɔ o ka se ka a dɛmɛ ka sariya pour que sariya in ka se ka jɔ a kolo la n'a jɔra a kolo la a bɛ bɔ yen nɔ. n bɛ segin ka ɲininkali kan professeur Keba an mago bɛ ni organe ninnu bɛɛ la i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na wagati a ma jan ten kosɛbɛ 18 mois dɔrɔn don an mago bɛ ninnu bɛɛ la wa. bon n da sera a ma n da tun bɛna s'a ma an perema kɛ a yera yɔrɔ wɛrɛw la nin tɛ Mali siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ y'a la an kɔni b'a wele transition mais n kɔni ye ɲininkali tɔ min bila nin tɛ an siɲɛ fɔlɔ y'a la nin y'an siɲɛ sabanan de ye nalen a kɔnɔ siɲɛ naaninan parce que naaninan Musa Tarawele ka wagati k'a daminɛ Modibo ka fanga binni fo ka n'a bila 74 la an ye transition k'o kɔnɔna la ka na mais organe ninnu bɛɛ tun bɛ en place organe ninnu tun bɛ yen nɔ en place k'a daminɛ ATT ka wagati la ATT fanga bin min kɛra 2012 an mago sera o organe kelen ma bɔ a nɔ na président de bɔra yen mais o la o différence kɛra assemblée tora a nɔ na parce que l'ordre constitutionnel n'a pas été le fil de l'ordre constitutionnel n'a pas été vraiment brisé maintenant a gɛlɛya yɔrɔ kɛra o de ye assemblée fɛnɛ cira n'i bɛ organe bila en place fo président ka sɔrɔ a la ni président sɔrɔla a la fo ka gouvernement sigi ni gouvernement sigira fo ka conseil dɔ sigi min bɛ tali kɛ i n'a fɔ min bɛ se ka assemblée nɔra bila waati kunkuru mais Mali ta particularité nana kɛ min ye an ye vice président créé ɲininkali tɔ min bɛ yen de o voilà an ye vice président créé bon an bolo fɛn o fɛn min sariya la sariyako la n'a bɛ na ni basigi ye o y'a dɔ ye an bɛ tila ka segin ma bɔ kelen an ka taa ni ɲininkali wɛrɛw ye n b'a dɔn bi tanuli don M5 yera kɛnɛ kan m'an ka ɲininkali bɛ yɔrɔ min ye a ka kɛlɛ a kun ko président a n'a ka gouvernement u ka wala sɛmɛ a ka kɛlɛ fɔlɔ ye sɔrɔsiw nana u nana k'a fɔ k'u nana ka na a parachever bon bɛɛ kun senni tun bɛ komi a yɛrɛ ka kuma na anw tun bɛ ko kunna mais an nana bɔ mun kalama a ye concertation ba dɔ kɛra palais la bon charte dɔ bɔra a kɔnɔ mun na ko il faut un président civil bon bɛɛ kun ne kun k'aw ɲininka a bɛna bɔ anw la mais an taara bɔ mun kalama
comme Jara photo là a kɛra badaw ye bon maintenant bɛɛ y'i ɲininka ko M5 ka laɲini k'u mun ye a ma kɛ o sago ye filanan an nana bɔ mun kalama premier ministre bɛɛ tun b'a ɲɛna k'a bɛna bɔ M5 la bon o nana ye ko a nana kɛ Mokhtar Wane ye donc yala ne b'a fɛ ka nin kɛ sisan aw ni Soroso n'u cɛ yala janfa tɛ wa janfa dun ma kɛ wa ou bien nin tɛ M5 ko bannen ye wa. Non, c'est-à-dire i ye kuma dɔ fɔ charte ko charte ko n ko maa si tɛ yen min ye charte lakika ye fɔlɔ maa m'o ye fɔlɔ an ma publier journal officiel la o mais aw tun tɛ kɛnɛ kan professeur sigilen filɛ n'a ma taa journal officiel la an bɛ mun fɔ o ko la o ye koba sigilen donc pour nous charte définitive an m'a ye a fɔra ko fɛn dɔw farala kan fɛn dɔw bɔra la a fɔra M5 ye baara kɛ an ye fɛn dɔw fara kan an ye fɛn dɔw bɔ a la CEDEAO de ye communiqué kɛ sisan ko charte bɛ min CEDEAO y'a ɲininkali kɛ o dans leur dernier communiqué ils demandent la version finale de la charte o version finale de bɛ ta ka publier journal officiel kan o de la publicité ye bɛɛ b'a dɔn mais n'o tɛ yen an tɛ se k'a fɔ ko charte bɛ yen bi. donc o kɔrɔ ko ni ne y'i faamu don min na président nomira Shekela a jira ko ils ont pris acte parce que donc directement mun kun fɔra ko o de kun ma kɛ donc i b'a fɛ ko mun kun fɔra papier kɔnɔ o ma se ka mun. non c'est à dire voilà i b'an bɔ fili la dɔɔni parce que o yɔrɔ la acte ko in ye min ye collège sigira M5 ma taa collège la. mais a fɔra ko il y a deux représentants de M5 parce que a ka kɛlɛ kun yɔrɔ min ye. M5 y'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye sa. ne de b'an bɔ fili la o. lettre cira M5 ma ko ka maa fila sugandi ka taa collège la M5 ye ko nin lettre nana an tɛ se ka taa don fɛn na n'an ma a faamu fɔlɔ collège bɛna fonctionner cogo min a règlement ye jumɛn ye a fɛnw ye jumɛn ye M5 y'o lettre kɛ k'o ci CNSP ma ko k'olu jaabi mais waati koron kɔsɔn waati koronna o jaabiw ma se ka na. Bon, c'est vrai, comme nous m'a dit, quand tu as do fait, quand tu as do comment l'anti mis son canon. Donc M5 m'a sekata. Ma présence est là. M5 m'a voulu qu'à faut que présente Mali présent. M'a voulu qu'à faut qu'à boire. Akera. Un peu d'eau de quel jamanaï. Donner mes tarak à dak, à casser à donner gros. Parce que M5 n'a rien de l'organisation jamanaï. Bon, on a tout là. M5 ma ɲini officiellement parce que communiqué ma kɛ ni M5 bi kuma a bi communiqué de kɛ ni maa o maa bɔra ka taa fɛn wɛrɛ fɔ interview ni fɛnw i tɛ se k'o ta ko M5 ka kuma don parce que M5 c'est un mouvement hétéroclite bɛɛ de don c'est-à-dire mouvement caman de don donc o ma ɲini ne ka interview dɔ la ani n ka conférence de presse la o bon nin ko kɛra nka an kɔni b'a jigiya président ka premier ministre ka kɛ M5 ma ye bon k'a fɔ ko M5 ma don a ma fɔ ko comité stratégique fɛnɛ a ka bɔ comité stratégique fɛnɛ kɔnɔ o fɛnɛ ma fɔ parce que M5 t'o dɔrɔn ye ni jama farala ɲɔgɔn kan cogo cogo hali radio Cherif Fam filɛ n ko dɔw de b'a ɲɛma nka Cherif la jama ka ca donc mun b'a ɲɛma o kɔrɔ tɛ k'a ka fisa ni tɔw ye donc an ko k'a ka d'an ye ne y'a fɔ a ka di n ye a ka bɔ M5 kɔnɔ bon an nan'a ye bi ko Mokhtar Wane don an t'a contre la dɛ on t'a contre là wa ne b'a féliciter parce que malien de comme tout le monde et ni malien il n'a qu'à kan ma bo Burkina bete Sénégalais malien de donc vraiment nga akun kadanya ka bo MC wa kun kadanya no sari ya ka ke M5 mo bon si c'est bon M5 fana nana CV au blakata parce que M5 fana jalaki bi ko dobi nyala cela ka an bi jalaki ne fo nyana on CV ko ngone ko ntala manam siki atuzo ka tala moro siri ka tala Shogel min bɛ kuma M5 tɔgɔ la fan bɛɛ fɛ o Shogel ko k'a tɛ CV ko la mais mɔgɔ tan nanu la olu sara jɔn de tun b'a kɔnɔ parce que voilà bon vraiment ma juga ko i y'a lisi ye i kana ne bila kuma la bon non ayi non ne b'a fɛ ka mun fɔ non c'est à dire n bɛ ka min f'i ye kɔrɔ bɔ ko n ka segin tɛ kuma mun na an k'o kɛnɛ de kan lisi min don e y'a ye réseau kan ne y'a ye réseau kan non ne m'a ye a ma dɔgɔ bɛ kɛ k'a sɛbɛntiya de o non bɔlɔlɔ an bɛ fɛn mun ye bɔlɔlɔ kan min fɔ CV tan naani kun don John CV dira maître Moutaka Tall ma donc ale kun b'a la a sɛbɛnnen ma kɔnɔ k'a kun b'a la donc ma caman mais an tɛ se k'a bɛɛ citer yan bon mɔgɔ 5 fois à peu près non mais mɔgɔ caman kun b'a la Cheikh Oumar kun b'a la Cheikh Oumar tun b'a la awɔ Cheikh Oumar b'a la Moutaka Tall b'a la Demba Traoré b'a la Abubakar Touré b'a la ani docteur Malou Diallo je crois ni aw caman b'a la olu si ka CV ma ta ka don ba la CV taara ka taa di ko ka taa di CNSP ma M5 fan dɔ hali ni fanba tɛ parce que nous avons été mis en minorité et an ko
président sigira a kɔrɔ ko CNSP tɛ yen tugun ni premier ministre ko kuma bɛ fɔ a bɛ fɔ président de ni M5 b'a fɔ ni sɛbɛn bɛ di maa ma k'a sɔrɔ sɛbɛn ko in nkalon don premier ministre foyi ma sigi jamana in kɔnɔ ko sɛbɛn de dira a ma deli ka kɛ fɔlɔ ni a bɛ hali ni sɛbɛn ko don ni sɛbɛn bɛ di maa ma a bɛ taa di président de ma a taa di CNSP kɔni ma parce que CNSP ko président de sigira Assimi ye vice président ye sɛbɛn tɛ taa di vice président ma a bɛ di président de ma donc vraiment sɛbɛn ko in an ko lagosi dɔ M5 ye lagosi an y'a fɔ M5 kɔnɔ wa an y'a fɔ an damada camancɛ an y'a fɔ an ka mɔgɔ bɛɛ wa an bɛ segin a kan yan lagosi don M5 ma M5 ye a cuni a yɛrɛ ye donc ko M5 ko banna sisan non n bɛ min fɔ ale lahala jumɛn la n y'a fɔ M5 sigira ko ka fanga bin fanga binna a fɔra ko laɲini kelen min tun b'an na fanga jugu min n'o de nana namara ko élection kɔnɔ n'ale de tun ye zonba organisation ye ka sonyanibaw kɛ k'o fanga ɲɛmɔgɔ n'a kɔladen bɛ ka taa ka bɔ an kunna o kɛra ni M5 bɛ kɛ fɛn wɛrɛ an bɛ sigi de k'o fana fɔ dɛ nka an bɛ don min na ko bi an ma sigi k'a fɔ ko M5 ka kan nin fɛn kɛ donc an b'a jate k'a fɔ laɲini sabatira wa donc n'an bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ an bɛ sigi an b'o fɔ an ka ɲininkali sɛmɛ maa wɛrɛ la mais ni o ma kɛ o kɔrɔ ko dɔ bɛ yen quoi voilà c'est ça monsieur Koulibaly bon ne yɛrɛ ta nin ye n siɲɛ fɔlɔ ye MP4 a kun tɛ yen mais an nana ye k'a fɔ a bɔra k'a bɛ sɔrɔsiw don Matindi a kɛra jɛmaku ye donc mais bibi na président a kɛra Nbadaw ye vice-président kɛra Assimi Goïta ye bɛta premier ministre o kɛra Mokhtar Wane le fait que a ka bɔli bɛɛ tun ma a faamu ko ka sɔrɔsi dɔrɔn Matindi a ma bɔ M5 mɔgɔ ninnu la yala président mun sigira nin ani premier ministre hakilina jumɛn bɛ aw yɛrɛ fɛ a diyara aw ye wa ok Bokele ka kuma diyara n ye n b'a fɔ n ko président ni premier ministre sigira a diyara n ye parce que anw ye maliden dɔw de ye minnu ye sigira jateminɛ kɛ k'a fɔ ni jamana bɛ position dɔw la madama tant que ŋɛnɛ dɔ b'i la i fa fɔ jamana ko la i bɛ bɔ k'i ta fɔ o ka fisa a ka fɔ k'i ma kuma ye bon an nana sigi parce que an y'a ye k'a fɔ sɔrɔsiw kɔni nana don u ye fanga ta mais anw y'a ye bolo min kan anw y'a ye de k'a fɔ komi sɔrɔsiw y'a ye Mali bɛɛ jɛ ye u nana don maliden fila ni ɲɔgɔn cɛ pour que mankan kana kɛ ka kɛlɛ ban donc du coup an tora o kɔnɔna na an ye welewelekan dɔw de mɛn minnu bi ka fanga réclamer bɛɛ tɛ dɛ mais dɔw y'a réclamer mais jɔ tɔgɔ t'u la o tɔgɔ jɔ bon ne yɛrɛ kɔni ka logique kɔni na ne ka logique la M5 kɔni an y'a ye k'a fɔ M5 ye fanga in paternité réclamer non voilà non an ka taa han voilà bon maintenant an kɛlen k'o ye an ko d'accord c'est pas un problème nous pensons qu'à l'heure actuelle problème bɛ jamana kɔnɔ n'an ma fanga to sɔrɔsiw bolo n'a y'a di civil ma jamana in kɔnɔ yan n k'a ma nɔgɔ parce que civil de tun bɛ yen civil gɛnna ka bɔ yen maintenant a bɛna civil jumɛn ma ko bɛn bɛ se ka k'o kan an ko maintenant n'o cogo don donc du coup an ka to sɔrɔsiw bolo an minnu ye parti politique minnu bɛ yen an k'a f'u ye a ye taa labɛn a ka élection kɔnɔ élection sera n'i ye tiɲɛ t'i ye maliyɛnw na tiɲɛ d'i ma n'i ye nkalonitigi ye maliyɛnw na ban i na o cadre kɔnɔna na an wulila an y'a jira sɔrɔsiw la an b'a soutenir mais an bolo n k'a ye jama bɛɛ jɛ de dɛ a bɛ t'o kɔnɔ madame tant qu'à b'o logique kɔnɔna na an b'a soutenir jɔyɔrɔ ɲini ko tɛ aw kɔnɔ a ye jɔyɔrɔ ɲini ko tɛ jɔyɔrɔ ɲini tɛ a ye jɔyɔrɔ ɲini tɛ politique ko tɛ a ye politique ko tɛ aw tɛna bayɛlɛma ka kɛ politique maaw ye an tɛ k'o ye an tɛ k'o ye ah d'accord an tɛ k'o ye d'accord an tɛ kɛ politique tɔn ye ok donc nous sara i y'a ka kuma faamu mais n bɛna i fan fɛ parce que fɛn dɔ bɛ yen monsieur Touré kuma ka nɔgɔ mais an ka ɲininkali bɛ yɔrɔ min na Jara ye kuma dɔ fɔ e bɛ yan sariya ko la bon bi Nbadaw a kɛra président de la transition ye maintenant an mana bɔ mun kalama Assimi Goïta vice président mais yala est-ce que an ka sariya kɔnɔ Mali la est-ce que ni a dagalen don un président si veut puis avec un vice-président mun fɛ est-ce que a b'an ka sariya kɔnɔ yɛrɛ a tɛ constitution kɔnɔ
à tes constitutions. Non, non, les constitutions de 1992 n'ont pas envisagé cela. Oluma au fin plat, qu'a fait que premier vice-président s'est créé au thé. Mais en Borami, quand on pi à Kono. Bon, on t'a fait qu'à Pamami fort, mais on a bla au folie là. Ouais, mais coup d'état de en bla à Kono. Même si le coup d'état a abouti, parce que le coup d'état, par définition, ni ordre constitutionnel, ni ordre de façon violente, ni au tigredron, coup d'état. Parce qu'à tout tigredron, il y a tout troublé. Mais pourtant, nous avons coup d'état. Bon, non, Il a démissionné. Ça s'est abouti à une démission. Bon, ça c'est leur lecture de la chose. J'ai la mienne, parce que c'est ce que nous enseignons, c'est la définition toute bête. C'est la rupture violente de l'ordre constitutionnel. Ça peut être perpétré par les militaires, tout comme par les civils. La civile ou ta démonstration. Voilà. Absolument quel civil kunda. Parce que n'y a tigre là, à tseka tugumina. À tseka tugumina dron abdalo au kumkona là. Oda to anga échange préliminaire là. J'ai dit que il y avait les mécanismes appropriés constitutionnels. Ne fait qu'à présent boué mécanisme constitutionnel qu'on obéit. Non, ça ne peut pas me dire que ça n'existait pas. S'il me dit que ça n'existait pas, on a utilisé aucun des Taramana qu'a Premier ministre Soumaïlou Boué. À envisager les constituants de 1992 ont été très intelligents pour aménager ces dispositions. C'est ce qui est important. Et à Niefoli Yoro, c'est très facile. Et Madame, Cour constitutionnelle et IDADO, parce que ça c'est une approche juridique. Bon, j'ai l'habitude de voir que, j'ai l'habitude d'entendre mon frère Sarr que le juridisme étriqué, il n'est pas là-dedans. C'était, voilà, mais soro, c'est qui c'est là, pour que solution soro. On a un problème nina ne de la ka me ka voilà babu dola ka fo ko antemenoka parce que politique quelle est donc solution politique de binana solution politique donc c'est la réponse que je donne solution politique tu es du mais nous tomber non on pouvait exercer une pression ça y est que boli mi kera ka député munu be ka wajibi ay président jalaki mais professeur ne be wiramu ko ay président jalaki professeur ne be wiramu ko ne b'a fait puisque bedo kluba anasisa bon ne yinigali ke vice président iko ko we ko atanga shera kono ya bi am watimna parce que bébé na siga est-ce que atena ni ko rewe ni refe o kanga boy je crois ne akila ne aux questions répondre n'a que la nyo question. Eko kati anga sharia kono. N'a te sharia kono ngonga. Ngani wala ngani. Ngani ye te doreo. Ay mi fo solution politique de do. Avec faraka lo. Iba constitution d'abord. Mogo ma mi famia. C'est un document éminemment politique. Politique document de do. Yana ka ke aspect juridique ta. Yana ka ke sharia kise. Donc ni sharia kise na mase o mase ka ambemblé. Fanga segi de ka consensus nyini o de bina wolo fena ko accord de ni mo bena o accord de ka c'est pourquoi quand on a désigné Bandao il bénéficie quand même d'une grande légitimité parce que atara mo jimi sra fait o bora ere jogola ay barake ni mirina munuye mo yo jogo munu do ala o ya to amina mo fe ni fon fe mi no mina mo la mi jara hadamadenw légitimité ba à la déjà donc ça veut dire que ça c'est que k'a fɔ ko i bɛ ko wɛrɛ ɲini o la o kuma na o kuma wɛrɛ kɔni premier le vice-président ni ye vice-président fɛnɛ ta mais munna maliyɛn ko sɔrɔdasiw k'u mara maliyɛn bɛɛ lajɛlen ko sɔrɔdasiw ka mara kɛ mais o dun y'a sɔrɔ an ye san 23 kɛ sɔrɔdasi mara la o maliyɛn jumɛn ko ka sɔrɔdasiw ka mara maliyɛn ni ye maliyɛn ko sigi kɛmɛ sara la 50 ni kɔ kɔni ko sɔrɔdasiw k'u mara au compte moi chez Madougo. Au sondage, c'est bien qu'il y a des boulots. Bon, enfin, ben sondage qui est mis au sondage qui est ma ay bioro ni ko de fo mais ne ko ndara biduru ni ko ko la ka tan biduru e kema sala maintenant je termine je termine rapidement et o be munira aba ira ka fo ko crise de confiance de parti politique
a tɛ k'a fɔ ko parti politique mɔgɔ t'i fɛ ko civil ka mara kɛ o parce que parti politique ye mara kɛ cogoya min na i ye organe de transition minnu fɔ organe de transition bɛna ka na nin de bɛɛ fɛsɛfɛsɛ comme a y'a kɛ fɛn na cogoya min na les missions olu bɛna ka nin bɛɛ fɛsɛfɛsɛ moi je vais dire à Sarr nous devons accepter an de kan ka sɔn bi ka ninnu transition organe de transition ni mɔgɔw dɛmɛ parti politique ninnu an k'a ci ka tila k'a wolo kura ye parce que parti politique bɛɛ y'i jɔyɔrɔ bila munna n'i ye parti politique ta parti politique kan ka dɔn ni tulukala dɔ de ye u b'a fɔ o ma ko idéologie an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye i bɛ se ka parti politique jumɛn ladɔn n'a o tulukala ye Mali la yan bi a dɔgɔyalen don a dɔgɔyalen don kelen j'arrive je termine ça va je termine maintenant n'an y'a ci an ka sɔn a ma parce que an bɛɛ y'a ye élection na wari de bɛ bɔ bɛɛ y'o ye fo ni bada k'a fɔ bɛɛ y'a ye wari bɛ bɔ mais ka mécanisme dɔ bila yen nɔ min bɛ se ka to a bɛ contrôler o bɛ se ka taa sɛmɛ min na o ye an ka jɛ ka parti politique wolo kura ye a ka wolo ni condition fɔlɔ-fɔlɔ parti n'i b'a fɛ ka créer i ka 2 millions au minimum 1 million de signatures k'a fɔ ko citoyen kelen-kelen bɛ se ka signature kelen de di le foisonnement des partis politiques, ça va mettre fin à ça. Et l'État va se doter, même dans un mécanisme, on va renforcer ces mécanismes pour mieux contrôler les partis politiques et les partis politiques vont jouer pleinement leur rôle. Ah non, je l'ai dit que je suis fier de voir les jeunes prendre la parole. Parce que, c'est-à-dire que moi je suis fier de les voir porter des idées qui va dans le sens, même si Kata Djabana est joli strafé. Lui, je l'ai eu étudiant, pratiquement, même si je ne l'ai pas enseigné directement. Pendant ce séjour à l'université, moi, j'étais enseignant déjà. C'est une fierté pour moi. Même Nini Sarma Ben Nyoma, je ne sais pas quand est-ce qu'il a fait son entrée à l'université, mais quand même, c'est quand même une source de satisfaction. Un dernier tour de tableau qui est un téléphone, un négadjuru, un olou blassa, un bafayanako 20 74 09 17 99 86 10 10. Dernier tour de tableau, Jenny Angapmadi, Malion Bella, Djelimanu, ça, Neko, Anya Kafoko, Premier ministre, au Mabo, M5, si ça, non, un organe de transition, quand Alissan, le Conseil national de transition, Moumena Kevin. Fo assemblée bisiki wa fora ko ma kemeni mugani kelen bonyongo o de kanga dun o kono ne ko amna an kanga signa e ka fo ko o ma famba be bo M5 yorowa no bora ga boyono wa gouvernement mun fana kanga sigi ma mugani duru o de fora gouvernement Mokhtar Wan kanga ka gouvernement sigi ka bo tenena kana tarata la en tout cas tarata awa kana teme mugani duru kan aw jɔyɔrɔ na se ka ye olu kɔnɔna la wa bon c'est à dire kuma la teliya la non pensez ma sigi jɔyɔrɔ ɲini kama koyi an na ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ M5 ti jɔyɔrɔ ɲini na o c'est pas ça jɔyɔrɔ ɲini na mun n'aw dun ye CV ci hali n'o y'a sɔrɔ a fɔra k'a ye CV bila ka na bon M5 kɔnɔ mɔgɔw sɔrɔla k'o kana bila ka taa aw y'a bila ka taa kuma labanna n'o de ye non dɔw y'a bila ka taa n'a fɔ an y'a bila ka taa dɛ o ye kuma fɛn ye dɛ an ma bila ka taa dɔw ye CV bila ka taa mais aw y'a bila ka taa jɔn tɔgɔ la bon u kɔni taara parce que M5 mɔgɔw don o kuma la tile mais M5 ka nɔti t'a la lettre ma sɛbɛn ni M5 b'a bila ka taa M5 bɛ lettre dɔ de sɛbɛn a bɛ fɔ a ma lettre de transmission M5 ma tɛ tɛmɛ Muntaka kan sabali sa ni ne ye CV ta ka CV ne bɛ se ka fɔli sisan ka CV ta ka taa n'a ye ne y'a taara n'a ye M5 tɔgɔ la M5 mɔgɔ bɛ tɛmɛ ne kan mɔgɔ ka surun M5 la ka taa ne bɔ wa ne bɛ M5 ye kɛlɛ min daminɛ ne b'a la depuis 2013 fo bi i bɛna fɔ Muntaka Tall fana b'a la non Muntaka Tall b'a la an y'a ye k'a fɔ n bɛ ka min f'i ye n ko ne bɛ M5 ka kɛlɛ la depuis 2013 fo bi ni dɔw tun b'a la ɲɔgɔn fɛ u taara gouvernement la k'an to dɔw tun bɛ gouvernement la an b'a la k'u kɛlɛ u bɔra gouvernement u nana tɔn sɔrɔ M5 ko donc c'est important k'a fɔ ko jɔyɔrɔ ko don jɔyɔrɔ ko tɛ M5 ka kɛlɛ tɛ jɔyɔrɔ ko ye mais M5 kan kɛ non M5 kan ko jɔyɔrɔ tɛ nka ye k'a fɔ ka IBK to fanga la a ko ko a ka wala sɛmɛ premier ministre a ka atara n'a ka papier min donc mun de kun don a la non o kun ye jumɛn ye je vais vous dire il faut prendre les choses dans leur chronologie normale bon an ko IBK ka wala sɛmɛ an ka autorité morale n'o ye Imam Dicko ye ani comité international wulila ko bɔn ko walansɛmɛ in kɔfɛ k'an k'o bɔ yen nɔ fɛn fɛn mana diya sa o ka kɛ jamana kɔnɔ
awo bon on bolo ni transition do sigira on a se ka jamana yelema o transition an ga document flani mais be avec a seben domi be ba do ko be kati soma atara dama ya fli o bangira mina be yoy donc ko laloma de bi joro ko keleke jombe ni daka la tige ka koron sababu yi donc en tati joro ko yi ma doron be joro ko keleke jamana en kono je vous en prie naso joro ko kono no sa M5 mo fefe be no sa ministre a proposé la club be be ka tan no sa ibe ka gouvernement ko mena si bu ka gouvernement sigi ka damne ko mo ay mo duruni misigi atobe ko M5 de tay o be proposition kera ni joro ko anti tawla aywa ika haketo ko mo donc c'est important mo be lina sa kan wole ka bo kalaba ne balmake ni su balmake be kan wole ka bo kalaba balmake abina fale masra soro aywa ametani nyinigali sa amanyeshi MP4 mo aywa ko balmake be lina sa balmake ni su toros ika kena ne ba wala ko alhamdulillah ito ko ni jamune balmake ito ko Drissa warme Drissa jamuduma ma musu Drissa warma kan wele ka bo fomi kalabankura ka ube ka kene alhamdulillah aywa antlo bila ambi fo dante foli muna ikani wele lila no asoro nyingali bi bolo ka aseme anga mola iba anga mabule na iba ka nyingali tenkula aywa no asoro hakilnata do bi bolo ka nyeshi anga jamana nyema frontier fanga nyema no yemba ndawe oni aka danga no ye aseme tanaye mɔgɔ min sigilen de don ko olu m'u ta bɔ fanga ɲini kama quoi. A seginna kan siɲɛ caman. Awɔ a tulo b'i la. Ko ma ko in dabɔ fanga ɲini kama. A tulo b'i la. Don na CCB la. Allo. An tulo b'i la. Donc don min na CCB la n'o ye gazi ci o la M5 mɔgɔ dɔw la. An y'u mankan mɛn o bɛ k'a fɔ ko an ka fɛn k'an y'an ka fɛn fɛn k'a bɛ na o fɛn an bolo. An bɛɛ bɛ se k'o sɛbɛntiya. Fanga ɲɛ k'anw ye IBK lata. An bɛ se k'o sɛbɛntiya o kɛra. Bon n'aw k'anw ye IBK lata ko fanga y'aw ta ye ni bi sera n'aw ɲininkara aw ko non k'aw ma ta dabɔ fanga ɲini kama. I tilala. Donc o y'a dabɔ fanga ɲini kama de a bɛ se ka kɛ ko in bɔra o tigi kɔrɔ a bɛ taa sira min fɛ a ma t'o fɛ. Donc n'a ma t'o sira fɛ bi o bɛ se ka fɔ ko non k'olu ma dabɔ fanga ɲini kama n'o tɛ ni fanga in dir'u ma ka d'u ye bɛɛ b'a dɔn u yɛrɛ b'a dɔn. A tulo b'i la a bɛ ne jaabi sisan ne balimakɛ. I tilala. Donc o yɔrɔ la sisan o bɛ se ka fɔ ko non k'u ma dabɔ fanga ɲini kama. I tilala ne balimakɛ. Bɛɛ b'a dɔn kɛlɛ mun kɛla fangako kɛlɛ de don o dogolen tɛ maliyɛn si la. I ni ce i ni baraji Dirisa Warma ka an wele ka bɔ Kalaba ayiwa n'u sa jɛni k'ale jaabi an bɛ maa wɛrɛ ta. An bɛ question fara ɲɔgɔn kan aw bɛ sɔrɔ ka jaabili kɛ ko maa wɛrɛ bɛ ligne na k'an wele ka bɔ fo min. Allo ka wele ka bɔ Ɲamana. Ɲamana i tɔgɔ i jamu ne balimakɛ. Umar Pujugu. Umar Pujugu. Umar Pujugu. Oui. Ɲamanakaw dun. Basi foyi t'o la. Alhamdulillah an tulo b'i la i bisimila. Anba ne b'a fɛ ka ɲininkali dɔ de sɛmɛ émission mɔgɔw la. O bɛ yan. Bon. Donc ko olu ko olu ka fɛngɛ tɛ fanga ɲini ye. Awɔ. Mais an y'a dɔn sɔrɔ fanga benna kuma min na. Olu ko premier ministre ka bɔ o la. Memorandum sen fɛ. Bon donc voilà donc n bɛ mun de faamu o la. Ne ka ɲininkali kɛ o don n'a bɛ se ka n jaabi la. O faamuyara i tilala. Oui. Ok i ni ce i ni baraji Umar Pujugu. K'a wele ka bɔ Ɲamana ayiwa Musa i bɛ ninnu fila jaabi jɛna an ka taa n'a ye. Ok c'est important. I b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ kuma tiɲɛw tɛ fɔ quoi. Ko M5 mɔgɔw ko k'an ka fɛn ne b'u ɲininka M5 ye communiqué jumɛn kɛ M5 ye conférence de presse jumɛn kɛ k'a fɔ ko nin y'an ka fɛn de ye il faut que nin fanga in ka d'an ma. M5 ye fɛn fɛn ɲini a bɛɛ kɛra sɛbɛnni na yan journaliste wele a bɛɛ dara diɲɛ kulo kan. Sifinaka dɔw de y'a fɔ se. Non je vous en prie mais ni min ye min jɛ i b'o fɔ mais ni M5 c'est une organisation structurée ɲɛmɔgɔw de bɛ yen
ni an sigira ka bɛn min kan o bɛ kɛ sɛbɛn journaliste bɛ wele o bɛ fɔ n y'o de fɔ n kɔrɔkɛ Raspa tiɲɛna n'a ko an ka débat dɔ la Afrique la ko 4ème république n'a y'o mɛn min ko k'a y'o mɛn Cheikh Oumar da n ko M5 ye Cheikh Oumar de ya donc c'est important c'est-à-dire o kana hawjali kumaw don mɔgɔw kunkolo la M5 n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ bila sɛbɛn kan journaliste bɛ wele mémorandum kɛra don min a kɛra sɛbɛn de a cira bɛɛ ma bɛɛ y'a ye conférence de presse bɛ kɛ don min ko i bɛ ka ta ka bɔ fanga la o kɛra bɛɛ wele la conférence de presse bɛ kɛ don min k'a fɔ k'an ka bɔ o kɛra bɛɛ wele la mais ko mɔgɔ fila y'i jɔ ka vidéo nin kɛ mɔgɔ dɔ taara vidéo fɔ internet la tan ko u b'o ta k'o kɛ M5 ka ko ye donc o ye fili ye donc je vous en prie o ye fili ye tuma dɔ la aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ to ka kumaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an bɛɛ y'o fana ye M5 kɔnɔna la mais n bɛ ka min f'i ye adamaden Chérif la kɔnɔ yan kumaw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ wa non je vous en prie o ma nɔgɔ an fɛ yan Chérif la kɔnɔ ayi Chérif la ne ka min f'i ye o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ du kɔnɔ organisation de du kɔnɔ parti politique ko du kɔnɔ an ta ye baara sira de ye Jara du kɔnɔ kuma bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ adamaden mana temps sɔrɔ yɔrɔ min na dɔrɔn kuma bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o faamuyara an bɛ o kɔrɔ f'i ko c'est pas un groupe homogène c'est sûr que c'est pas un groupe homogène donc bɛɛ n'i ka faamuya cogo bɛɛ n'i ka yeta don kuma bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn mɔgɔ bɛ se ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn nɛni yɛrɛ nka ça ne remet pas en cause l'esprit M5 qui aujourd'hui est le sauveur du peuple malien l'esprit M5 o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ fanga min n'i nana n'i ko k'i b'a tiɲɛ an bɛ bɔ ka taa boulevard kan an bɛ gɛn ça c'est un esprit c'est un acquis indéniable dans notre pays aujourd'hui an bɛ se ka an sigi ni jamana in kɔnɔ k'a ye k'a fɔ ayiwa hali ayiwa aw ka hakɛto limanaw aw ka hakɛto ko dɔ bɛ lin na ayiwa aw de ye an ka maa bonyataw ye donc aw de bɛ bila priorité la ko an balimakɛ bɛ k'an wele ka bɔ min ka bɔ Laginɛ Laginɛkaw dun basi foyi t'u la e tɔgɔ n'i jamu ne tɔgɔ Amadu Jara ayiwa i Jara k'an bɛ Laginɛkaw bɛɛ fo n'Ala sɔnna ayiwa i bisimila an tulo b'i la waati la n ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo a ka nin débat in nafa ka bon kojugu merci allo awɔ an tulo b'i la tɛmɛ n'a ye ɲininkali dɔ b'i bolo k'a ɲɛsin an ka maa welelenw na Nusar bɛ yen nɔ Kulubali bɛ yen nɔ professeur Touré fana bɛ yen awɔ ne ka nin débat in bɛ ni M5 mɔgɔw de cɛ sabula an balimakɛ yɛrɛ bɛ ka kuma minnu fɔ a bɛ hakɛ to kuma min yɛrɛ bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔnin sabula M5 mɔgɔ min ka nin kɛlɛ fama yɛrɛ tun ye jɔyɔrɔko de ye ale ka kuma tun b'o jira k'a fɔ a tun ka da M5 mɔgɔ ye tɛnɛnsi ka bɔ olu la a y'a fɔ o b'a yira k'a fɔ kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ tun ye jɔyɔrɔko de ye komi a bɛ se ka kɛ président ma bɔ o la premier ministre ma bɔ o la ma taa o dimi sira fɛ ne ka laɲini yɛrɛ kɔni tun y'o de ye a ye ni ce k'a fɔ ka jɔyɔrɔko de ye i ni ce ni baraji Amadu Jara ka bɔ fo Laginɛ an bɛ Laginɛkaw bɛɛ lajɛlen fo ayiwa an bɛ tila ka maa wɛrɛ ta sa aw bɛ hakɛto bari sabu ka d'a kan wagati koron yɛrɛ kama an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ aw kana kuma janya aw kana ɲininkaliw janya walasa maa caman bɛ se ka chance sɔrɔ ka kuma cogo min na ayiwa ko Dawuda Kulubali fana bɛ k'an wele ka bɔ fo min Dawuda Kulubali oui allo Dawuda i ni so e bisimila i ni ce i ni baraji ka nin weleli la an tulo b'i la ne ka kun wele ka bɔ Woutomdi la ka bɔ yɔrɔ jumɛn Woutomdi la Hippodrome 2 awɔ yen kaw dun u bɛɛ ka kɛnɛ an tulo b'i la ne ka ɲininkali bɛ sɛmɛ Kulubalikɛ la quoi Kulubalikɛ a b'an bolo kɔrɔ yan ko MPKT mɔgɔ bɛ jumɛn MPKT voilà a tulo b'i la ne ka min faamuya wulu ka ku la wulu ka groupe in na allo awɔ a tulo b'i la an tulo b'i la ne balimakɛ voilà wulu ka groupe in na a bɛɛ ye ni mɔgɔ min tun bɛ ka IBK défend ye an delila ne yɛrɛ delila k'o ɲininkali kɛ u ka maa dɔ la nin kɛnɛ kelen kan Sidi n ko ne yɛrɛ delila ka ɲininkali dɔ sɛmɛ u ka babusentigi la nin kɛnɛ kelen kan voilà bon an ma se o yɔrɔ faamuya wulu bɛ IBK mɔgɔw kɔrɔw ye wulu bɛ ka IBK défend IBK to fanga la mais IBK fanga binnen
ni mo do la mo ji mo do bana intervention la ko no ko be diga di fa ko fili de la quoi Atlobila voilà ko ele a fa ga kuma la kan ya yi ni ba wudi ka bo ko ele mo ga fata mais mba ni ya ni MZ mo tuma ta fa ko pour moi ni de la tu bila bi ni e de na bo ni bu ni na tu bila ni tu fo o Fabiana initié voilà no ko no ko en ko no ni maliki ko do fo ya ko no ni de la tara mo mali be ki ya de ta adun da volta mais bi anyale ko MZ mo to kana fo bisa ke tu AM5 Maewa ne balmake ah AM5 Maewa AM5 kanu baga doya Malik la be AM5 ni MZ mo wa ah wala MZ mo MZ na etu kanu baga radio ni MZ mo aw Fabiana initié ni baraji Dawda Coulibaly ka anwele ka bo hippodrome na ewa Coulibaly ke be jabi da ma jina angata d'accord temukay atoy amimi fo mbalma OK amimi fo mbalma ke o walma ote bon ante ibaka maye on est mal donné parce que dans ce romina je pense que sorosu kile ka fanga nyongri weli ka do bora million ay nanga puma nama ya kon yimbal de doye ni weli ka bora anga weli jabi parce que on bado kamni fanga mabbi ibega anga so nere ka ibega mai ibega weli da ay to anga sika fo jamana bi dangana ma kana bi ni weli majabi o ni fanga nyongrile ni weli kan were boro tuguni madama anye malidonde malika nyaw de kadanye anye weli ka jabi weli ka boro flalla weli ka folo a boro soro su yoro la malido ay na anga sika fo flana nyame mamudu ka kumana imam ako malidon ay na anga sika fo ni weli ka boro malido na ya jabi o ma ge problème no de fo har sisi bela no de fo ngoni ya nana weli ka me parce que weli ka de bora ko malidon ayna do madama am fe jamane ngoni nganya ko ni weli ka ko mbara mina jabidi do ibiga maite ibiga mayo ibiga sigira million de fe mais jara ne ba ki ni ga wala weli ka fla bora soro soufe ani mamudiko don meta ay nyo soro don ni nu fla law mamudu ka weli ka aw me odo a plakata pale kono bon ne bi logique min kono comme sorosu mali olu ya mbedi je u ya weleke ay na nga sigi ka fo bon du coup tangi na woni malion ni ambo wele jabi o Fabiana Coulibaly ke be haketo ko ma do ka an wele ka bo yoro jmene balmake ni su Suleiman Dowa ne balmake ni su Aman su ba Suleiman Jamuduma Sulemani Coulibaly kabo yoro jme ne balmake Yirima Jon kawdum entre le bila poli inale mene bolo d'abord yanga inale ga folo président transition sigira vraiment a jarane kosobe mi fera msengi mo wani nga ko ma logo ko olu tate fanga yini nyaaye alego ko ba ndaw mi sigira ko de ala ga le ta do amai aya fo bo kuma ga intention choya la ado ko na fo kuma ka le ga hakila baye quoi ani premier ministre akoko akoye de ala ga da ko shekele bon nere kon mbolo am senge mo ko ko mi ko mo nga zanando ko warable boloma de zabama ka ba ko ka ku ne kon nga jate nyoye mais nit me fe ga adon na ko tate fanga ko ni kuma nunu ncogo ya baba nga meno de ba ameka la medi kuma nunu ncogo ya ba yira ka fo em sengo no bro de sera de nyote nere ko mbolo me fanga ko era la iniche Suleiman te meno ko fe serfla paragala rumba au fo arabi fo
ma aw bila ni yɔrɔ na a bɛ n jaabi quoi. I ni ce i ni baraji ni ɲɛna yɛrɛ de aw surunyana fana jɛnanga i bɛ hakɛ to Nusar an bɛ Usman Daw ta jɛni ka jaabili di Usman Daw bɛ k'an wele ka bɔ min allo ko Usman Daw bɛ k'an wele Usman Daw ko Usman Daw ka nɛgɛ ma se ka sira sɔrɔ nɛgɛjuru ma se ka sira sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ lina balimakɛ ni su tɔɔrɔ tɛ i ka kɛnɛ yan alhamdulillah anba ne Amadou Bari ka bɔ Ɲamakɔrɔ Cité Amadou Bari i dangana ka bɔ Ɲamakɔrɔ Cité i ni ce i ni baraji ka nin weleli la an tulo b'i la voilà n bɛ fɛ ka mun fɔ n bɛ fɛ ka foli bila studio kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ka aw fana fo i ni ce foli la aw ka baara la i ni ce i ni baraji o foli la bon n bɛ Nusar fo kosɛbɛ kosɛbɛ a tulo b'i la voilà sisan n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ye M5 ka ko yɛrɛ kan ka kɛ fangako yɛrɛ de ye parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ a bɛ ko fanga a donna ta bɔra tan M5 de wulila ka jɔ koyi voilà parce que ministère kun bɛ yen depuis bi ta M5 ye kalo joli kɛ kɛnɛ ma donc vraiment mɔgɔw kana essayer k'a fɔ ko M5 ka baara kɛ i n'a fɔ foyi tɛ ou bien k'aw lagosi c'est pas bon vraiment an ka kɛ juste ça mɔgɔw ka sabali dɔɔni u ka hɛn dabila o ye baara kɛ vraiment hali ni fanga ma d'u ma bon ala ka hali ni fanga ma d'u ma o kɔni ye baara kɛ kɔni dɔw ye k'a fɔ ko fanga ko dɔ bɛ fanga ko tɛ i ni ce Amadou Bari o kan ka kɛ premier ministre yɛrɛ de o kan ka k'a ye vraiment o taara ka dankɛ dɛ ne balimakɛ bon hali n'a taara ka dankɛ kɔni vraiment mɔgɔ maliyɛnw ka sabali quoi maliyɛnw ka sabali ala k'an bɛ sɔn ma ala ka Mali bɔ nɔgɔ la yɛrɛ i ni ce i ni baraji ayiwa ko o bɔlen kɔ an b'i fo dante foli min na ko Ibrahim Togo fana bɛ k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn ne balimakɛ i ni su Ibrahim nba Ibrahim ni su nba i ni ce i ka nin weleli la ka bɔ fo min an bɛ Serifula bɛɛ lajɛlen fo tulo b'i la i ni ce i ni baraji ne bɛ ka wele ka bɔ Kayikaw dun bɛɛ ka kɛnɛ basi foyi t'u la o bɛɛ lajɛlen alhamdulillah ɲininkali dɔ b'i bolo k'a sɛmɛ an ka maa welelenw na professeur Touré bɛ yan nɔ Nusar bɛ yan nɔ Kulubali fana bɛ yan voilà ɲininkali dɔ bɛ ne bolo ka ɲɛsin M5 mɔgɔw ma u tulo b'i la a tulo b'i la Nusar tulo b'i la voilà yala u ye baara kɛ kojugu Mali ko in na voilà mais minnu filɛ ka sigi tan hali n'a ma ko u ka fɔgɔ ye mais komi Mali ko de don donc voilà an bɛ dugawu de kɛ donc jamana in ka taa ɲɛ amina yarabi e yɛrɛ hakilina ye mun de ye olu sugandili la dɛ Mbaw Daw ni premier ministre Mokhtar Wane bon ne hakilina y'a kɛ nin ye de donc komi u sigira donc an bɛ dugawu de kɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'u dɛmɛ mais jamana in ka taa ɲɛ donc bɛɛ lajɛlen fana ka sɔn o ɲɛna i ni ce i ni baraji an bɛ Kayikaw bɛɛ lajɛlen fo ayiwa an bɛ segin studio kɔnɔ ka jaabili ninnu k'olu kɛ joona Nusar ayiwa Usman Daw ka ɲininkali tɔmi o bɛ yen nɔ Usman Daw ta bɛ yen Sulemani fana ta bɛ yen nɔ ka bɔ Yirimajɔ jaabi jumɛn de b'i bolo k'a ɲɛfɔ bon olu bɛɛ ye ɲininkali kelen ye a bɛɛ ye ɲininkali kelen an bɛ min fɔ bisigilikɛbaga o ni silamɛ cɛ ka jan silamɛ t'i maa bisigi ni Nusar dɔnnen don jamana in kɔnɔ dɛ n tɛ siran ka foyi fɔ ni min fanga ɲini na n b'a ɲini o ye parti politique ɲɛmɔgɔ de ye o bi fanga ɲini cadre min kɔnɔ o dɔnnen don mais transition kalo 18 an bɛ mun kalo 18 an bɛ mun boliboli ko o ko la k'an bɛ taa fanga ɲini min ye tiɲɛ ye c'est à dire bandaw n ko ne t'a dɔn n y'a mankutu kɔni mɛn Mokhtar Wane n'a ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen n y'a mankutu mɛn donc a mankutu ka ɲi wajibi kisɛ bilen don an k'u dɛmɛ jamana ka transition ka ɲa parce que ni transition ma ɲa MPK tɔgɔ tɛ fɔ dɛ Serifula tɔgɔ tɛ fɔ
M5 de tɔgɔ bɛ fɔ aw de ko fanga ka bɔ yen fanga bɔra yan a bangera mun na a bangera tɔɲɔgɔn jamana ma donc wajibi don ni transition ye M5 ta de don an kɛra premier ministre ye o an ta don an kɛra président ye o an ta don an ka mɔgɔ si hali ni M5 mɔgɔ kelen ma jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ M5 ta de don wajibi don a ka ɲa n'a ma ɲa anw de tɔgɔ bɛ fɔ ne ko mun y'a kɛ M5 ta ye dɛ mun y'a kɛ M5 ta ye parce que M5 de wulila ko fanga ka bɔ yen ko k'a ka ta ka bɔ yen k'a tɛ se bon o taara ka bɔ yen cɛmancɛ fanga min nana bila o nɔ la ni M5 m'o dɛmɛ a ka ɲa jamana ka bila rayi kan mun bɛ fɔ sini ma sinikɛnɛ ma ni fanga jugu nana an kunna a tɛ kun maa la i ka bɔ i k'a fɔ k'a ka bɔ yen o faamuyana donc jɔyɔrɔ ko in tɛ koyi an ye jɔyɔrɔ in sɔrɔ ka ban parce que ni fanga in y'an ta de an ka den de don an ka fɛn dilannen de don i bɛ se ka jamana dɛmɛ ka sɔrɔ i ma kɛ ministre ye i bɛ se ka jamana dɛmɛ ka sɔrɔ i ma kɛ président i ma kɛ premier ministre ye nka wajibi ye de nin transition in ka ɲa wajibi bilen don a bɛ ɲa fana n'a ma ɲa anw ka carrière de b'a da fɛ i ni ce aw ka hakɛ to ko an balimamuso dɔ bɛ ligne na a ye hakɛ to k'an balimamuso dɔ bɛ ligne na k'an wele ka bɔ min ka bɔ an balimakɛ don sa kɛ an balimakɛ bɛ k'an wele ka bɔ min Bonjour et bienvenue chez Kabbalah. An balimakɛ bɛ k'an wele ka bɔ min ayiwa ale taara sa ayiwa an bɛ ɲininkali dɔ sɛmɛ an ka professeur kɛ b'a la sa ne ko nin charte in kɔnɔ sa article dɔ bɛ yen nɔ ko 19 ayiwa o bɛ n'a fɔ o dabɔra walasa ka ayiwa maa minnu ye hali n'o y'a sɔrɔ a kuma fɔli man di e yɛrɛ ye Ture maa minnu ye fanga in dafiri sa ka a bɛ n'a fɔ a dabɔlen bɛ ka olu lakana de e bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn de ka an ye article 19 in kan dɛ teliyala ɲɛfɔli jan tɛ dɛ a ɲɔgɔnw de la ka kɛ mais a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ pour que nin ka kɛ a laban ye Mali kɔnɔ n'o tɛ a donna ba la ka ban organe tɔ ninnu mana sigi sisan conseil mɔgɔw b'a tɔw voter o y'a donnen ba la n'o kɛra o tɛ se ka ɲininka dɛ o tɛ se ka ɲininka tuguni bon an bɛ segin ne ka kuma ma hali n'a fɔli man di ne ye mais ni l'article 19 ta ça revient ce que je peux partager avec mon frère Noussar o faamuyana i ni ce ni baraji ayiwa ko dɔ bɛ k'an wele ka bɔ fo Burkina Faso Côte d'Ivoire ko Côte d'Ivoire sa kɛ o de bɛ ka fɔ n tulo kɔrɔ sa ko Sidiki Sidibe k'an wele ka bɔ fo Côte d'Ivoire kaw ne balimakɛ Côte d'Ivoire kaw i ka kɛnɛ allez an ka retour ayiwa ne balimakɛ bɛ se k'a mabɔ dɔɔni télévision na awa baji foyi tɛ na alhamdulilayi an b'a Sidiki Sidibe an tulo b'i la wa alaikum salam an tulo b'i la ne balimakɛ marhaba n ba an tulo b'i la a b'i n'a fɔ ne balimakɛ ka ligne tɛ ka sira sɔrɔ ten kosɛbɛ dɛ an bɛ maa wɛrɛ ta sa an bɛ hakɛ to ne bɛna min fɔ Mali politique kuma na allo salamu alaikum an tulo b'i la o ne balimakɛ ok ayiwa comme ale taara sa ayiwa an bɛ maa wɛrɛ ta ligne na sa n balimakɛ jamu allo n balimakɛ tɔgɔ n'a jamu k'an wele ka bɔ min allo salamu alaikum wa alaikum salam ne tɔgɔ Ali Jara ka bɔ Bangoni plateau la Ali Jara ka bɔ Bangoni plateau la Bangonikaw dun baji foyi t'u la alhamdulilayi i bisimila ne mago bɛ M5 mɔgɔw a tulo b'i la Noussar tulo b'i la M5 mɔgɔ ale kumana sisan ko an sigi transition kɔnɔ ko olu bɛ fanga jumɛn ɲini ko kalo 18 kalo 18 hali ni banda o démissionné la sa hali n'a ye fanga bila sa transition kɔfɛ a b'a ka sara ta fo ka taa saga saya ma donc ne yɛrɛ hakilina la fanga tun ka di M5 mɔgɔw ye u m'a sɔrɔ
voilà o kuma wɛrɛ fɔ mun t'o ye quoi o faamuyana a tulo b'i la voilà sinon a ka ɲɛ Malibo de don a ka ɲɛ a ka d'an bɛɛ ye voilà donc ne ta kun y'o ye e ni ce i ni baraji an bɛ tila ka maa wɛrɛ ta sa mun bɛ k'an wele ka bɔ fo Sebeni kɔrɔ ale tɔgɔ ye Amidu ye Amidu ni ce allo oui allo Amidu i da ka na Amba an tulo b'i la i bisimila an b'a fo k'a barika da an yɛrɛ b'aw fo an bɛ Sirila ɲɛmɔgɔw fo i ni ce o foli la n b'a fɛ ka Nusari ɲininka a tulo b'i la Nusari ayiwa a bɛ n'a fɔ nɛgɛjuru ma se ka ɲɛ ale bolo sa an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta sa an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta n balimakɛ ni su nba i ka kɛnɛ i tɔgɔ ni jamu Isa Togola Bangoni Ɲaɲɛbugu Isa Togola Bangoni Ɲaɲɛbugu Bangonikaw dun baasi foyi tɛ alhamdulila an tulo b'i la i bisimila hakilina min bɛ ne na M5 ka baara gɛlɛya yɛrɛ bolo wa ne yɛrɛ ɲɛna quoi parce que aw ye baara kɛ fanga ka bin aw fana fanga binna bon ne bolo ni man ka ban mɔgɔw bolo k'a fɔ ko M5 kɛra quoi a tulo b'i la ɲininkali kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ b'i bolo k'a ɲɛsin a ma mission banna ka ban bon n tɛ ne bolo min de dɔn k'a fɔ n'u sari u ka sɔn dɔrɔn M5 kɛra wa a banna non objectif sɔrɔla ka président tagara bon trahison bɛ ka labɛn donc olu tilala o a tulo b'i la a b'i jaabi sisan ok o de tun bɛ ne fɛ non bon ni M5 cira o communiqué bɛ kɛ dɛ an b'a fɔ k'a cira c'est sûr an de ko n y'a fɔ a ka plateau kan yan M5 sigira kun dɔ la o kun ɲɛnabɔra o maintenant ni M5 kan ka continuer M5 mɔgɔw bɛ segin de k'a fɔ an bɛ continuer o ma kɛ fɔlɔ o ma kɛ donc pour nous sigikun wɛrɛ t'a la fɔlɔ parce que sigikun wɛrɛ min bɛ yen o ma fɔ an y'a fɔ yan nɔ mais nous sommes mais gouvernement sigi na e ko M5 jɔ mais comme i y'a fɔ cogo min na a ka CV ko na dɔw taara ka taa ni CV bon a yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ mais gouvernement sigi na n'o nana wuli dabila dɔw ma ye hali ni e ma taa n'u tɔw taara est-ce que a bɛna bali i la non n bɛ ka min f'i ye bɛɛ ils sont des Maliens bɛɛ ye Malien ils sont tous des Maliens donc ni wele bilala min ma k'i b'a dɔn i bɛ se ka taa fɛn dɔ kɛ jamana ye an b'a fɔ ne m'a fɔ sisan k'an bɛ jamana an b'u dɛmɛ mais ni e welela dun i tɛ taa an bɛ transition dɛmɛ bon ne ka politique ko a bɛ ministériyaw ni fɛnw sanfɛ n ko ne ye parti président de ye parti président i t'i jigi da ministériya kan sa cɛ n b'i jigi da jamana mara de kan donc ne jigi bɛ jamana mara de kan non je t'en prie je suis à la disposition du Mali hali ni Mali kama fɔra ko n ka taa n jɔ bibliothèque nationale la pour que Mali ka ɲɛ n bɛ taa kɛ donc s'il te plaît mais ma wele o mais ni welela dun non mais c'est-à-dire o ye sini ko ye on peut pas le faire on peut pas comment dirais-je i tɛ se ka min bɛna kɛ sini e tɛ se k'o fɔ o donc maintenant ni n welela i b'i jɔ n ka wele fɔlɔ n bɛ jaabi min di o jaabi bɛ di a don i y'a faamuya donc ka maa wele e bɛna fɔ en tout cas an ka Mali ko Mali kɛlɛ ça va au-delà des météos de poste c'est-à-dire ça va au-delà de ça quoi ni poste ko ministre ko ni porte ko do e o sɔrɔ kun ka nɔgɔ i bɛ ka kɛlɛ de o i bɛ téléphone ta i bɛ Karim wele dɔrɔn i bɛ ka wele dɔrɔn sɔrɔ tama bɛ kɛ ministre ye o kun ka nɔgɔ dɛ mais mɔgɔw kana bɛɛ kɛ o ye a bɛɛ t'o ye an ko an bɛ transition dɛmɛ ne ko an ko yan nɔ k'an bɛ ka kɛlɛ k'an bɛ fanga jugu kɛlɛ san 7 an y'a kɛlɛ o kɔnɔ mais bi an b'a fɔ an ɲɛna tuguni an bɛ transition dɛmɛ a bi ɲɛ parce que n'a ma ɲɛ anw de nɔ don n'a ma ɲɛ anw de fɔlɔ bi ye donc an b'o fɛnɛ kɛ k'o kɛ fo k'o ɲa a dɛmɛli o kɔrɔ tɛ k'i ka kɛ ministre ye koyi a dɛmɛli o kɔrɔ tɛ k'i ka kɛ premier ministre ou ka kɛ directeur i ka kɛ nin fɛn a dɛmɛli i k'u dɛmɛ ni hakilina ɲuman ye c'est tout o faamuyana ko mɔgɔ ko an balimakɛ dɔ bɛ ka an wele sa Mamadu Kulubali ka an wele ka bɔ fo yɔrɔ jumɛn balimakɛ ni su allo ouais an balimakɛ ni su aba uncle nba
baasi foyi t'an na i ka kɛnɛ alhamdulillah k'an wele ka bɔ fo min misabugukaw dun bɛɛ ka kɛnɛ an tulo b'i la i bisimila aw ka kuma ninnu n'i y'a ye u b'a fɔ bɛɛ kana kuma dɔwɛrɛ tɛ quoi n'i ye nin baara in ta k'a lajɛ aw ka an ka dugawu kɛ an ka se ka taa sira kelen fɛ an ka se ka taa ne bɛ k'a ka mɔgɔ cɛ o fɛn naani u bɛ k'a fɔ u bɛ M5 galasi ne tɛ M5 ye ne tɛ tɛmɛ ka mɔgɔ ye nin baara in n'i ye nin ka taa sira o sira kan c'est M5 ka ko de an bɛ ka sɔrɔsi min fɔ olu yɛrɛ da fɔ k'u nana n'u ka baara tɔ dafa u y'a fɔ donc n'olu k'olu nana n'u ka baara tɔ dafa ne ka hakili kɔnɔna an bɛ jere tout don M5 o barikada de bi kɛ sa an ka sɔrɔ ka taa ni ko ye mais ɲɛ nin yɛrɛ aw ko an ka dɔ kɛ n'an ka fitiri wɛrɛ dala jamana ti taa dɛ min ye min ye f'a ko o sigi o mɔ quoi jamana taabolo de mais jamana ti mara nkalon kan dɛ ni ɲɔgɔn ko tɛ koyi f'an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye dɛ kosɛbɛ sabali fitiri waleya ma ɲi dɛ kosɛbɛ ala k'an bɔ sura ne ka hakilila o ɲɛna i ni ce i ni baraji kuma ɲɛna a suruɲana fana ayiwa an bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ ta ligne na sa k'an wele ka bɔ fo min ne balimakɛ ni su ne balimakɛ ni su allo e tɔgɔ ni jamu ne balimakɛ k'an wele ka bɔ fo min bon n bɛ ka wele Ɲoro di Sahel Ɲoro di Sahel ka u bɛɛ ka kɛnɛ u bɛɛ ka kɛnɛ baasi foyi e tɔgɔ ni jamu bon ne tɔgɔ ko Seydou Thiam Seydou Thiam Seydou Sall Seydou Thiam Thiam i ni ce an tulo b'i la i bisimila voilà n b'a fɛ k'a fɔ M5 mɔgɔw ma M5 mɔgɔ ninnu o tulo b'i la voilà M5 cɛ mun bɛ yen n'u sa donc ale ko k'a b'a yɛrɛ président ɲini an tulo b'i la min bɛ ka président ɲini awɔ bon président man kan ka dusu dɛ maa min ko k'a bɛ président ɲini a man kan ka dusu a dusura e bolo a dusura a tulo b'i la nu donc M5 ka mɔgɔw olu tɛ foyi ye ni jɔyɔrɔ ɲini tɛ o faamuyana a dusura fo k'a dama tɛmɛ o faamuyana a yɛrɛ tulo b'i la ale jeune de y'a ye fɔlɔ a ka bolo da dusu kan dɔɔni a tulo b'i la a b'i jaabi parce que u ye du de jɔ bon finition t'o ma ɲa politicien nana k'a tiɲɛ i bolo non u ka baara taabolo tun ka ɲi mais finition t'o tiɲɛna politicien nana k'a to ɲɛ donc malien bɛɛ labana M5 u sirinu ɲɛfɔ donc u ka sabali yɛrɛ ka Mali t'u kelen ta ye Mali ye bɛɛ de ta ye sɔsɔlikan bɛ e ka kumakan na ni maa dɔn mun bɔra ka weleli kɛ sisan dɛ. n b'a fɔ olu de wele dɔrɔn M5 ka sabali olu dɔrɔn tɛ maliyɛnw ye. o faamuyana a tulo b'i la Musa. allo. teliya la oui allo ko maa wɛrɛ bɛ ligne na. allez bonsoir. n balimakɛ tɔgɔ n'a jamu. ne tɔgɔ Amadu Kone. Amadu Kone k'an wele ka bɔ min. Sabalibugukaw. Baasi t'u la. Alhamdulillah an tulo b'i la Kone kɛ. ne ka ɲininkali bɛ ka ɲɛsin MPKT mɔgɔw de ma. MPKT Kulubali a bɛ yan. voilà n bɛ fɛ k'a dɔn de. MPKT yɛrɛ sigi kun ye mun kelen de ye wa objectif ye jumɛn. a ɲininkali tɛnkɛro o la o. voilà donc n'o bɔra yen. Nusar ka kuma. ne bolo a bɛɛ fɔ ka ban mɔgɔw tɛ ka fa. ayiwa nɛgɛjuru y'an janfa ayiwa Kulubalikɛ i tɛ an balimakɛ jaabi sa Amadu Kone. ok an bɛ min fɔ Amadu ye k'a fɔ k'a ka ɲininkali ɲɛna parce que ni ɲininkali ma kɛ laɲini min a ti dɔn donc a ka kan a ka ɲininkali poser MPKT an bɛ don min ko bi laɲini kelen dɔ de tun b'a bolo n'o ye ko ka fanga to sɔrɔsiw bolo k'u ka transition kɛ parce que anw y'a ye k'a fɔ jɔnwala bi Mali la politiciens de échoué la
u joué la dɛ n'u y'a reconnu k'a fɔ k'u joué la n b'a dɔn maliyɛn min na daw la don nataw la ka fanga d'u ma mais n'u m'a reconnu a man ɲi dɛ o de kama anw wulila k'an jɔ sɔrɔsiw aw kalinga de ko an na maliyɛnw sauver a bɛ don u ni nɛgɛbilen cɛ a b'a ni di ka faso sauver donc madama n'o y'u kalinga ye an ko maintenant cɛmancɛ in a to a la n transition in a ka kow sigi sen kan n'a ye kow sigi sen kan élection mana kɛ ni civil min bɛ yen ko maliyɛnw ye danaya da a ka fanga to a bolo an ka laɲini filɛ nin ye. aw faamuyana ko Modibo Fadiga bɛ k'an wele ka bɔ fo yɔrɔ jumɛn ne balimakɛ ni su Modibo Fadiga i ni su Modibo Fadiga i tulo b'an na a bɛna fɔ oui allo an tulo b'i la Modibo Fadiga de do ka bɔ ɲɔnɔ ɲɔnɔkaw dun ka bɔ ɲɔnɔkaw u bɛɛ ka kɛnɛ ne kɔni bɛna mun fɔ paradoxe baasi foyi tɛ yen baasi foyi t'an na an bɛ yen o diyara n ye ala kana baasi k'aw la Nuhu Sar kɔni ale kan ka da de a man ka kuma bilen o ni Nuhu Sar kan ka daminɛ ale man ka fɛn fɔ bilen parce que a y'a bɛɛ fɔ ka ban ka da mun kan parce que an ye mun faamu jamana ko in na jamana in kɔni a kɛra fitewale jamana de ye balimakɛ an kɔlɔsi kumakan dɔw la hakɛto ɲini bɛ ne yɛrɛ ka kuma la Modibo Fadiga k'ale taara ayiwa a ma dabɔ a kama dɛ o fana ka perepere latigɛ aw ye dɛ telefɔni de tigɛra f'an k'o fana fɔ maaw k'a faamuya ayiwa ko an ka maa wɛrɛ bɛ k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn Modibo Fadiga kɔni ma se ka to a nɔ la oui allo ka bɔ Sebenikɔrɔ i tɔgɔ ni jamu ayiwa ale fana taara ayiwa Nusa jaabili jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin hakilinaw de di a bɛ se ka kɛ kuma fɔcogo hakilina ma diya ye a bɛ se ka k'a kɔnɔ k'i dusura non minnu bɛ fangako kuma la fanga ye Ala de ta ye o Ala de b'a di maa min y'a diya donc an y'o faamu mais n'i y'a mɛn camancɛ ko kuma bɛ fɔ jamana kɔnɔ bi M5 de bɔra o M5 de bɔra bi caman girin la ko dogolen do so kɔnɔ de anw bɔra k'a fɔ ko fanga jugu a bɛ bɔ yen sɔrɔsiw yɛrɛ y'a f'u da la k'u nana an ka baara tɔ de lase parachever le travail u kɛlen k'o fɔ ko k'an n'olu jɛ de don an ye partenaire de MK min filɛ nin commission t'u ni sɔrɔsiw cɛ o il y a une commission paritaire entre les CNSP et les M5 o commission bɛ yen u ka baara kɛ hali sini a commission ma ci donc kɛlɛ tɛ yen woyo tɛ yen maintenant minnu b'a la ka M5 ko in fɔ M5 ka bon dɛ M5 ye Mali fanba de ye dɛ sinon fanga tun tɛ bin dɛ o faamuyana n'o i ka hakɛ to donc c'est important an k'olu kumaw fɔ k'a perepere latigɛ o faamuyana maliyɛnw fara-farali tɛ yen bi camancɛ fanga an bɛɛ de ta don an bɛɛ de bɛ jɛ ka jamana bɔ walasa kalata sanuman bɛ kɛ président ɲuman bɛ sigi jamana kɔnɔ o ye maliyɛn bɛɛ ka laɲini de o ye maliyɛn bɛɛ ka hɛrɛ de a ka ɲɛ fana o ye maliyɛn bɛɛ ka hɛrɛ de i ni ce ayiwa an bɛ Musa Kulubali ta sa Musa Kulubali bɛ k'an wele ka bɔ Fomi Musa Kulubali ni su bon Bangoni plateau la Bangonikaw dun a somɔgɔw bɛ di alhamdulillah an tulo b'i la Musa Kulubali nba bon hakilina bɛ ne na M5 kan bon u ye dusu bila hakili ɲɛ quoi an bɛ hakili jiginna la an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ babu in yɛrɛ tɛ M5 kanko ye ne balimaw a tɛ M5 yɛrɛ kanko ye an ka babu ye babu fila de ye ayiwa garisigɛ jumɛn de bɛ an ka farancɛ fanga ɲɛmaa kura in bolo walasa a ka mission a ka se ka ɲɛ a bolo ayiwa n'o bɔra yen nɔ an ka premier ministre mun fana sigira bi yɛrɛ Mokhtar Wan ayiwa a ka pouvoir bɛ se ka kɛ mun de ye nin 18 mois in kɔnɔ Musa Kulubali i y'a mɛn
bon ye kuma kɔrɔbɔ faamuya wa n y'a faamuya bon ne tun bɛ fɛ ka min fɔ ne ka kuma bɛ kawujiw de kan denmisɛnninw de yɛrɛ bin carrément ne balimakɛ i bɛ hakɛ to ni kawujim n'an ye wele bila kawujim ma don min na a ka na nin kɛnɛ in kan i na se ka ɲininkali tɛnkun a la o ka d'an ye kosɛbɛ barisabu ka d'a kan an tɛna se ka yamaruya d'i ma i ka kuma maa kan maa mun k'an bolokɔrɔ yan nɔ o ye sariya kɛcogo dɔ ye i ka hakɛ to ayiwa k'a a yɛrɛ ka ligne ko Musa Kulubali yɛrɛ ka ligne tigɛra i ka hakɛ to ne balimaw aw bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ ayiwa an bɛ se ka yamaruya d'aw ma aw ka kuma aw ka ɲininkali sɛmɛ an ka maa welelen minnu b'an bolokɔrɔ yan nɔ o ka fisa an ka taa don mɔgɔ wɛrɛw kun ka sɔrɔ u tɛ yan nɔ ne balimakɛ ni su i tɔgɔ ni jamu Seriba Dunbiya Seriba Dunbiya k'an wele ka bɔ min ne b'a wele ka bɔ Zegwa Zegwakaw baasi foyi t'u la alhamdulillah an tulo b'i la ne ka ɲininkali bɛ mɔgɔ min kan o ye M5 mɔgɔw ye parce que don min na mankan ni fɛngɛ bɛ kɛ an bɛɛ tun y'a jigiya k'a fɔ k'a fɔ ko bon ko M5 mɔgɔw ka fɛngɛ ye fasoko ye bon an nana ye bi an bɛ yɔrɔ min na M5 yɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ u ka jateminɛw kɔnɔna na y'a jira olu tun tɛ fasoko ye parce que an ye Jamil Bitar ka kuma la o don nin kɛnɛ kelen kan Jamil Bitar y'a jira ko parce que ko olu ye ko daminɛ ko bon ko maintenant sisan nɔ ko dɔw tun dalen don so kɔnɔ u musow kɛrɛfɛ bon ko fɛngɛlen kɔrɔ ko tuma na k'olu bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko wayi ko M5 y'a don ta M5 y'a bɔ ta Sarr ka kuma la sisan nɔ ko bon ko olu ma a dabɔ fanga ɲini kama a gɛlɛyara Seriba ka nɛgɛjuru y'a janfa ayiwa i ni ce ni baraji Seriba i ka nin weleli la ayiwa an na se ka mɔgɔ laban ta sa an na se ka mɔgɔ laban ta yanni an ka segin nin studio kɔnɔ ka dernier tour de table kɛ sa ko dɔ bɛ ligne na ne balimakɛ tɔgɔ na a jamu ayiwa ale fana taara ayiwa an ka réalisateur kɛ ba a bɛ k'a fɔ an ɲɛna ayiwa ko maa wɛrɛ bɛ ka an ɲini sa ne balimakɛ ni su ne balimakɛ bɛ yan wa aleykum salam i ka kɛnɛ ne balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Mamadu Nimaga ne bɛ wele Bajan Nimaga ne Kucala ka bɔ Kucalakaw ne balimakɛ baasi foyi t'an na alhamdulillah ayiwa an tulo b'i la an b'i fo dan tɛ foli mun na ayiwa aw bɛ hakɛ to a ma nɔgɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn i ni ce kuma an tulo b'i la Lemamba a n'a kɔrɔ de bɛ yen na kuma ni a ku ni ma samago ye dɔn n'a tigɛ o kuma na min foli aw ye fɔlɔ i b'i mabɔ i ka télé la dɔɔni ne foli k'aw ye fɔlɔ o diyara an ye an yɛrɛ b'i fo dan tɛ foli mun na foli kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn bilasira de an b'an ka hakilila di a kan ka sɔrɔ an ma du mɔgɔ wɛrɛ kun n ka kuma fɔlɔ bɛ min yan aw yɛrɛ journaliste ye an tulo b'i la i kuma ɲɔgɔn a bɛ fɔ min ma ko Bokele a tulo b'i la ne ma aw dɔ ye ni bi tɛ jara lɔ mais kuma nin kɔnɔna na il faut que mun ye a k'a dɔn n tɛ mɔgɔ contre la quoi n ma don politique la o ma politique ka jugu na bi n'Ala sɔnna n ma d'a la n bɛ ka politique mɔgɔ ye Bokele a ka ɲininkali daminɛ na an ka jamana bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ bɛɛ bɛ bɔ cogo ɲini u ka kuma dɔ bɛ yen nɔ ale n'o ye Tarawele Seku ye
ale ko est-ce que o kɛli ko jaba t'a la wa jateminɛ aw ye mɔgɔba de ye n'aw kuma dɔn n'aw ma ajiya dɔrɔn aw bɛ tiɲɛni kɛ ka sɔrɔ aw ma dabɔ a kama parce que mɔgɔ minnu bɛ aw lamɛn dɔ bɛ yen nɔ o tɛ studio kɔnɔ aw fɛ mun an b'u fɛ k'u profiter ka ko wɛrɛ lawuli min bɛ na ni tiɲɛni dɔ ye a bɛ se ka kɛ M5 mɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye kosɛbɛ bon o yɔrɔ an k'an cogo dɔw la n'Ala sɔnna a faamuyana bon a filanan min bɛ fɛɛrɛ a sɛgɛtigi min bɛ aw cɛ la a ye ɲininkali min k'o fana na a ko de sariya sen ni u ye nin ta ka na n'a ye sisan n'o ye ministre ni président kɛrɛfɛla ka tila ka dangan ye o la ye min ni premier ministre la kelen ye fo k'a faamu de fanga yɛlɛma de nana ni nin kɔlɔlɔ ye an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo di solution ka kɛ pour que jamanadenw ka lafiya o bɛ parce que bɛɛ ko sɔrɔ fanga ka d'olu ma bon mɔgɔ caman bon ni hali n'a ma d'olu ma mankan kɔnɔ jamana ka se ka lafiya bɛɛ ka se k'i sago sɔrɔ ka sɔrɔ tiɲɛni ma kɛ tɛmɛ kan ka kɛ sira min fɔ o ye o kan ka fara fɛɛrɛ kan ka sɔrɔ an b'o sɔgɔbɛ o faamuyana i ni ce i ni baraji ne balimakɛ donc sisan ni foli k'aw yɛrɛ ye dɔrɔn awɔ ka ɲi ala fɛ ala k'an sigi ko ɲɛ nin kunna amina rabi i ni ce i ni baraji a diyara an ye kojugu an b'i fo dante foli mɔgɔw bɛ mɛn'aw nɔfɛ o de a to n ye nin yɔrɔ min fɔ a dabɔ ye dɔrɔn aw yɛrɛ minnu ni mɔgɔw b'aw lamɛn a dɔn mɔgɔ milieu de b'aw lamɛn awɔ wala studio kɔnɔna ko dɔ bɛ yen nɔ n'a nana yɛrɛ awɔ a tɛ a ka ɲɛni kɛ a bɛ se ka tiɲɛni de an y'a faamuya Bokele y'a faamuya awɔ an y'a faamuya i ni ce i ni baraji an b'i fo dante foli mun na ayiwa aw minnu y'an wele aw bɛ taa fo maa 20 ɲɔgɔnna la minnu sera k'an sɔrɔ dɛ an bɛ yafa ɲini kɛ maaw fana fɛ minnu ma se k'an sɔrɔ k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ a ma nɔgɔ an bɛna ligne an bɛna lajɛ k'a caya halisa walasa aw na se ka an sɔrɔ nɔgɔya la ayiwa an bɛ dernier tour de table de kɛ sa jɛnɛ an ka jɛmukan in ɲɔngiri Bokele i tɛ taa ni ɲininkaliw laban ye sa d'accord maintenant commencer un peu 4 mɔgɔ la voilà bon CEDEAO o ye décision mun ta donc an ye k'a fɔ premier ministre sigira bon donc sanction mun tun bɛ yen o bɛna wuli bon kumakan laban yɛrɛ la hakilina jumɛn bɛ e yɛrɛ fɛ ok Bokele i ka ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ parce que an b'a dɔn CEDEAO ye jamana 15 de farala ɲɔgɔn kan si je comprends bien u ka laɲini ye jamana in kelen bɛ se ka basigi u ka décision caman bɛ yen an b'a bisigi k'a fɔ ko don donc n'o don an b'a dɔn k'a fɔ nin ko in kɛlen kɔfɛ u bɛna sanction wuli ka bɔ an kan ni jamana basigi ko don dɛ parce que il faut que la bonne foi c'est ŋaniya ɲuman il faut k'o de ka ye quoi parce que an bɛ fɛ de CEDEAO danaya ka don CEDEAO ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw yɛrɛ de cɛ parce que n'o ma kɛ bɛɛ problème dɔ bɛ yen donc ne b'a fɔ aw ka plateau sanfɛ yan sɔrɔ k'a faamu k'a fɔ ko maliyɛnw ka min kɛ k'u ye dɔ k'a la ten sa donc ɲange u ka wuli ka bɔ an kan. d'accord monsieur Nusar CEDEAO bon n y'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka position dɔn mais kabi premier ministre sigira civil bon maintenant aw yɛrɛ fɛ o ka sanction ninnu yala hakilina jumɛn bɛ e yɛrɛ fɛ en tant que président du FAD et puis M5 RFA. Bon, CEDEAO an dɔ de don vraiment CEDEAO tu tigɛra Mali la yɛrɛ o ma dogo mɔgɔ si la donc CEDEAO tɛ se ka kɛ Mali jugu ye o tɛ se ka juguya ta ka ɲɛsin Mali ma o n'u ka règle don hali n'a sɔrɔ an y'a yir'u la k'a fɔ k'a tɛ kɛ ni haraba ko ye CEDEAO jamana fɛn fɛn b'a kɔnɔ jamanaden bɛɛ n'a minɛ cogo don dɔw i b'olu nɛgɛ dɔw i b'olu girin dɔw i b'olu haraba mais maliyɛn tɛ haraba maliyɛn tɛ girin bon u ye laɲini minnu kɛ laɲiniw sabatira o jamana kɔnɔ an ma CEDEAO kɔnɔ M5 yɛrɛ y'o laɲiniw kɛ k'a fɔ ko transition kan ka kɛ civil ye hali ni dɔw taara fara ɲɔgɔn kan ko MB4 ka taa fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan yen nɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o an m'a fɔ ko k'an bɛ mɔgɔ contre la o parce que n'i ye démocratie ta bɛɛ fanga ta k'a lajɛ jɛmu fanga c'est à dire a jɔsen fɔlɔ o ye la soumission de l'autorité militaire à l'autorité civile parce que n'i ye fanga di armée ma ka armée to fanga la sɔrɔsi damadɔni de bɛna to a la o sɔrɔsi damadɔni dɔw bɛ terrain kan u bɛna ɲɛ b'u fɛ u bɛna ni balawu ye bon ni politique mɔgɔw fana wulila k'u b'a kɛ ni girin ni kɛlɛ ye
L'armée, c'est le dernier rempart. Ni armée bouscule le droit, c'est la guerre civile. D'accord. Donc, vraiment, en Occident, au cas où Mali va y en avoir. À Manianabo, Banda au civil, Mokhtar Wan civil. Donc, c'est là où on a des sanctions, ou ici, ça n'est pas si cool, il y en a pas. Nous, des sanctions, ou Mali, la fia. Mais on doit de quelle la transition. Ainsi, fait on fait quoi? A gagné. Parce que Namanya, avec les gens, on a ma le président Abouine. Donc, on be Koubeke, ni Ala Sonama, Bandao. Ani Mokhtar Wan, ani Assimi Goïta, ani Mauma Bena de transition kono. Ainsi de mots de Mambo que voilà ça kasikanya. Ngala sonama. D'accord. Professeur Touré, comme chariatigi, bon nega kumaga labam irabi RFA, iba ambo filila. Bi CDAO, oya ira kafo, président Sigra, transition. Et le premier ministre Fana Sigra, bon mouye vice-président. Maloude, ka ira kafo ko tanga chartu kono. Bon, ben, qu'on fana ira ka fo, qu'on non pour la sécurité. Yala, est-ce que au cas de zone, il c'est qu'à nous insistera faut que vice-président à Kaboy et moué charati, c'est qu'à moulfo. Bon, d'abord, sanction n'est pas qu'à femme. Sanction dirigée le thème Mali contrôle. Mais Minkera, c'est pour qu'à Kabali. Bɛɛ siɲɛ ɲɔgɔn ye jamana sigira kan min kan o ko fanga bɛ ta cogoya min na ni a taara ta cogo wɛrɛ la min t'o ye o dun an y'o fɛn ratifié Mali la yan k'a fɔ ko an ni bɛɛ lajɛlen jɛra ko donc constitution bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fo a ka kɛ par voie constitutionnelle ni min bɔra o kɔnɔ sanction bɛ yen Mali ye bonya sɔrɔ a la contrairement à ce que les gens pensent. Cogo di? CEDEAO ye taa ni ka segin min kɛ Mali la parce que jamana dennin tɛ quoi an k'o fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔw y'a ye cogoya wɛrɛ la quoi comme dusu mana bɔ tuma dɔ la a bɛ hakili dugan n'o tɛ taa ni ka segin mɔgɔ ma balaye ni kɔlɔsi kabiri an ma bi le 18 kɔnɔ CEDEAO mɔgɔ bɛ taa ni ka segin na parce que le Mali quand même Mali ye cɛtigɛ min ye cɛtigɛ min don cɛtigɛ ɲɛnɛma de don an ka fɛngɛ communauté in kɔnɔna la. N'i y'a jateminɛ économiquement k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ni UEMOA ta an bɛ sabanan kan bon baara mana kɛ Mali la bɛɛ dangaliyalen b'a la k'a fɔ Mali bɛ se ka hali tɛmɛ o yɛrɛ la an bɛ yɔrɔ min na an bɛ tɛmɛ o yɛrɛ bɛɛ kan donc Mali tɛ se ka kɛ CEDEAO kɔnɔ komi dunan a tu tigɛra yan. Hakilina bɔra yan fɛn fɛn renforcement fɛn fɛn kɛra a kɔnɔna la a hakilina bɛɛ bɔra n'i y'a sigi 100 sara la 40 kɔni bɔra Mali la renforcement min kɛra a kɔnɔna la c'est fait sous le président Alpha Oumar Konaré yɛlɛmajɛ parce que c'était pour consolider notre démocratie ka se ka démocratie dili don mais ka segin ka kuma ma sisan refondation o tun y'o ɲininkali kɛ ko ka refondation to jamana kuntigi bolo donc an yɛrɛ tun ye ni schéma kɛ ka bila an ko premier vice président ni premier vice président ni an ni vice président kɛra la o b'i charger défense ni sécurité parce que a mana kɛ cogo cogo nafangala n'i mana élection fɛ n tɛna commentaire ba k'a kan i yɛrɛ fɛnɛ mago bɛ garantie dɔw la parce que o garantie ni bɛɛ b'o dɔn ni Ala ma fara an kan marifa bɛ mɔgɔ minnu bolo n'Ala ma fara an kan ne tɛ fɛ k'a fɔ o bɛ se ka na ni wolo fɛn wɛrɛ la fɛn wɛrɛ mɔgɔw hakili tɛ fɛn min yɛrɛ la Ala k'an kisi o ma donc o de bɛɛ kɔnɔna la an bɛ ɲɔgɔn bilasira Mali ka se ka sigi o de y'a to n tɛ charte nin n t'an bolo kɛ ka charte nin ɲɔni charte nin b'a ta k'a kɛ minɛn ye minɛn min bɛ se ka constitution yɛrɛ dɛmɛ n'a tora yen ka se ka ɲɛnamaya ka se ka an ka institution minnu bɛ yen nɔ ka se k'u cɛ fɔ u dan ye minnu ye k'u daw yira mɔgɔw kan ka na kolo cogo min na ka na a animer ka na a ɲɛnamaya a bɛ to autrement dit a bɛ n'a ka basigi a ka baara ma normalement comme il le faut ni élection kɛra mais maintenant n bɛ min fɔ u ka mission na fɔlɔ ne kɔni bɛ fɛ u ka baara de bila sen kan min bɛ se k'an ka sécurité k'o assurer k'o renforcer fɛn o fɛn min bɛna n'o fɛɛrɛw ye u tɛna se k'a bɛɛ kɛ parce que n'i ko k'i bɛ chantier caman dayɛlɛ n'Ala ma far'i kan i bɛ disperser ni disperser la bon Ala k'an kisi résultat ɲuman tɛ sɔrɔ donc u ka se ka sen ɲuman don a kɔrɔ kelen filanan
min fɔ u k'u a bɛɛ lajɛlen ka sɔn a ma an k'an sigi ka hakili jagabɔ kɛ parti politique ninnu bi parce que bi u ta an nafa u bɛ se ka kɛ an nafa fɛn cogo di sini n'i ye parti politique kɛ Mali parti politique kɛ n'i y'a fɔ n ye min fɔ kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko citoyen kelen bɛ signature kelen de di mɔgɔ miliyɔn kelen i ka na n'o ye pour que i ka se ka parti créer i b'a parti bɛna 4 5 n'a cayara a tɛna tɛmɛ 6 kan des mɔgɔ minnu qui ont commencé à émerger ils vont faire leur preuve au sein de ces formations politiques parce que faut que démocratie de kɛ parti kɔnɔna la parti kana kɛ mɔgɔ kelen ta ye bilen o ka bɔ a la il faut l'institutionnaliser les hommes viennent adamaden maintenant les hommes passent parce que o y'a ye a sigilen tɛ idéologie de kan n'a sigilen bɛ idéologie kan yɔrɔ parti bɛ se ka wari sɔrɔ fɛn dɔ kɔnɔ mais a wari fanba an ka fan ninnu fɛ état bɛ il y a financement public bɛ yen nɔ o ka kɛ élection fana cogoya ka yɛlɛma u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ n'u ye parti politique n'u magar'o la u ko o sigikafɔ nin o ka prolonger ka taa bɛn an ka élection cogoyaw yɛlɛma député kalafili a ka bɔ a ka kɛ proportionnel ye an ka sigi hakili jagabɔ a ka kɛ proportionnel ye parti o parti n'i ma tɛmɛ o kɔni bɛ kɛ bɛnkan kɔnɔna la n'i ma tɛmɛ kɛmɛ sarala 5 ou bien 10 i tɛ financement public sɔrɔ i tɛ financement public ça veut dire que jɔsen t'i kɔrɔ parce que i kan ka rôle min jouer ka adamadenw ladamu ka dɔ fara adamadenw ka faamu kan ka dɔ fara ladamu kan citoyenneté kan e tɛna o kɔrɔ kɛ e jɔyɔrɔ ka fɛgɛ o la minnu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ olu bɛ se donc n'o kɛra achat de conscience bɛ ban parce que mɔgɔ bɛna don parti la par conviction par conviction. Voilà. Donc, est-ce que c'est le malabon de droit? Voilà. Premier ministre, comme manœuvre, marge de manœuvre, mais président, premier ministre, et président, vice-président et son premier ministre. M'a dit qu'il faut que les fleurs na gouvernement be dafa et ala de be fanga di mɔgɔ ma fanga in dira ni min ye ni maliyɛnw sigi kɛmɛ sarala n'a ko dɔgɔyara o ye a taara 70 Jimi sira fɛ n'a dɔgɔyara a danaya ala k'a ta fanga di ni cɛ 3 ma amina rabi an bɛ ka min jigi k'a fɔ ni transition bɛ ban an bɛ fɛ ka Mali sɔrɔ cogoya min na ala ka a fanga d'u ma ka hakili d'u ma an ka se ka Mali sɔrɔ ten mais fɛn dɔ ye Amérique u ka fête dɔ bɛ ko Thanksgiving o ɲɔgɔn fête tɛ yen u ka o fête ni ala tanu don de don ka ala tanu ala min y'a nɔgɔya u ye ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana kelen n b'a jigi nin mana ban transition mana ban ala k'o nɔgɔya siratigɛw nɔgɔya an fana ka to k'a fêter san o san ka ala ko ɲuman dɔn k'a fɔ ala min y'a to an sera ka siratigɛ bɔ siratigɛ min kɛra Mali yɛrɛ sabatila ye. Merci. Ni baraji ayiwa n'o sa kuma kuncɛ kuma. Bon an bɛ sigi o dugawu kelen de kan ala ka nin camancɛ fanga ye ala ka kɛ jamana basigi fɛn ye ala ka to a ka kɛ fɛn ye min bɛ na ni kalata sanuyama ye an ka jamana kɔnɔ k'an ka bɛɛ fanga k'a lili don kosɛbɛ k'an ka wolomatiri tabaga n'o armée ye k'u lafarinya ka minɛn ɲumanw d'u ma walasa jamana badenya juru ni sinji juru min tigɛra Moti o ka dabila bɛɛ ni kelenya kana Mali kɔnɔ an b'o dugawu kɛ wa an b'o dɛmɛ don ni ala sɔnna ma ni ala na kira ka jɛ ayiwa Kulubali kɛ kuma kuncɛ kuma sa an ka jɛmukan ye ɲɔngiri. Ok Jara kuma kuncɛ kuma na n bɛ danganiya sɔrɔ a su in na Numsar ne Masama Kulubali ni professeur an kuma ne kɔfɛ n ye danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko transition in k'a bɛ réussir ni ala sɔnna ni ala ka jɛ parce que hakilila fanba o ye ko an ka ninnu dɛmɛ k'u ka baara kɛ dɔ a bɛ réussir ni ala sɔnna donc an bɛ ala wele ala ka se ka o ko ji di filanan an bɛ an ka détenu minnu bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ nord la n'u bɛ bolo la n bɛ ala wele MPKT mɔgɔ bɛ ala wele ala ka se k'a bɛɛ labila amina rabi sabanan an ka su maa sara Maliko la k'a daminɛ kungo kana bɛɛ la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a bɛɛ la lahara n'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ a diɲɛ kɔnɔna na
o de kun ka kuma ni ce ni baraji aiwa Masama Kulubali ale kuma an bolo kɔrɔsa ka bɔ MP4 yɔrɔ ni ce ni baraji ka nin weleli jaabi la wa n'o bɔra yen nɔ an ka Nuhu Sar politique tɔn ɲɛma do sa FAD ɲɛmaba do sa aiwa a bɛ M5 RFP fana a kɔnɔna la sa i ni ce i ni baraji i ka nin weleli jaabi la aiwa n'o bɔra yen nɔ an ka l'école karamɔgɔkɛba sa professeur ba n'o o ye Cheikh Amala Touré sa président de l'association malienne de droit constitutionnel an b'i fo dante foli mun na ka sɔrɔ ka n ka jɔnkɛ yɛrɛ aiwa n'o ye bon kelen ye k'a fana fo dante foli mun na aiwa n'o bɔra yen nɔ an tɛ se k'an kɔ don ɲɔgɔn na cogo si la ka sɔrɔ an ka équipe de production maa minnu kabini wulada in na aiwa an bɛ se k'a fɔ kabini sɔgɔmada in na sa u bɛ wuli ka jɔ la walasa nin jɛmukan in a bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na olu maaw o ye k'a daminɛ Mohamed Keita ka b'o la ka na Adama S Kulubali la aiwa équipe technique an ka Jack Boyer mɔgɔw k'a ma ko Jack Boyer ale ye Buya Jageli Kulubali ye sa ka b'o la ka na Shaka Kulubali la ka na Boubacar Traoré la sa NB ni bɛɛ k'a ma ko NB k'a d'a kan NB n'o bɔra yen nɔ Musa Bala Traoré ka na an ka chauffeur la sa Seydou Diallo Lamine Traoré o ni Youssouf Diallo o ni an ka responsable technique yɛrɛ n'o ye Ousmane Sogore an b'a fɔ aw ɲɛna aw ni cɛ aw ni baraji ala ka an ka jamanaba in ala ka kɔlɔsuma halisa aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ an na se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka don kuma wɛrɛw la a bɛ fɔ minnu ma taga segin tɛ kuma mun na wassalamu alaikum.